تجاني هو الكنز نفيس ولا يباء طريقتنا وسيلتنا تجاني أطيعوا الله طوعا ورسولا سيجزى ما يماتع به تجاني هو الكنز نفيس ولا يباء طريقتنا وسيلتنا تجاني قلوب العارفين بذات طريق وليس لهم نذير في تجاني كلامهم بذكر الله حقا سيعلم بكاي كالو واجو لا كلا ngana lo ambe kalo wala a waju kaji pasa a balmache do ka ngule spécialement baba jalo a balmache do ko chemi na la fa ko mo banzante donc abina do ala do ja amin abina do ala do ja jani balma salamo de la ne muso ni va be do do ambe sigi na akagba mais do le se ka ala ta nya fe inshallah ama ni fe do temne pangire fe be do ba do yi ko ala ka be kelima ala ka muso ka be kelima pepe shi tana da bana sigi ni che ala ka ayo ja ka bola do atana do na ko mi ta ma do am ko lu fa am ba de ma sala mo ni vraiment andana fe vraiment be diga kasiki ka lame abena mi fo vraiment be do tawla kata baraka nu lame ta la mais ka baraka no le baraka yi on sala ka lame to jam ala ka lame to jam donc no bora na usa farambe donc si la be ko lo donc na ni nyiriga ka kai muso parce que souvent lu be boya après ta signer pas pour ngalu mun question après ni point be ni bi fera question posée aya poser c'est la même malia tala ni ma mi le ba nyiri ni be nyiriga ke abi nya fu nyere donc aya usai fana be ha alhamdulillah na ta mamne ale fana be sala dafu da na fa nyere an kra mo si lo ka chana donc an be fu lu fa nyere donc vraiment beba trop malo sale ka do beba trop malo pour que mi on a pas sur là donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam donc اللهم صل على من ختمت به رسالته وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. يا ربي أنشي ولك سبب لك لك أنغسا لك أنسوك لك نعلم لك أنغرمك صلى على رسول sana mi anga baru damne ami feka damne ni folie folon ani ya fadeli ka folie ke parce que ni inana ibalma slamon fe no fene ka balmaya yiraila ibe ala kanu ibe tla ko fo donc vraiment mi feka kuma damne ni ko folie abine re hakilla san depuis na wati fo sisa abina fomi abijani parce que ma différence foyer dans mes folies de la Kosovo katla ka sarani na ka mo fe antena na foya olu ma del ka mi foya donc ko antena na foya ma del ka mi me mo lu fene ya adamadia ani mo kanu oni kala sababu ye o be fe mo were sigi ka kuma ka fem fo olu be del ka mi fo ala ka mbe sababu amen balmaya slamaya kono tuma do mi fanya kuma yi bolokan doni aleni est-ce que slamon be se ka benkele mo chana slamon te se ka benkele mais limania joni be se ka benkele ko so korana kono ala bina balmaya fo wati mina
ama silamɛw tɔgɔ fɔ a ko innamal mu'minuna ikhwa a ko limaniya jɔnw de ye balima ye sani bɛ don ɲɛ tɛmu kɔnɔ limaniya ye mun de ye kuma la sugunɛ bolo ma limaniya le bɛ kɛ sababu ye adamaden ja bɛ gɛlɛya a adamaden ɲɔgɔn na limaniya le bɛ se k'o kɛ an tun bɛ baro dɔ la so kɔnɔ kunun o de la k'an invité ka taa Niger ne tun ma deli ka se Niger ne hakili la conférence bɛ kɛla Niamey dugu kɔnɔ de mu taala an ta aéroport la dɔrɔn k'o ɲɛsin n'an ye dugu dɔ la ko Dosso o bɛ fɔ Nigeria frontière fan fɛ bon n ka ye mɔgɔ mun taala an ta aéroport la n t'o dɔn sisan an bɛ taa la fan min na n tɛ mɔgɔ dɔn ye bon n b'a ye an bɛ taa an tɛ se ne yɛrɛ commencé la ka n yɛrɛ ɲininka n ko n ko Sɛki i ka mun de k'i yɛrɛ la ten parce que i tɛ mun dɔn o bɛ taa la n'i ye fan min na i t'a dɔn o dun ko tɔgɔfɔbali ninnu fɛnɛ bɛ Nigeria frontière la mais mun de k'an hakili sigi mun nana n ta n balimaw no limaniya jɔnw no n bɛ taa la mun fɛ n balimaw no limaniya jɔnw no donc limaniya jɔn tɛ siran limaniya jɔn ye donc o le ye base ye fɔlɔ élément de base ye donc silamɛw tɛ se ka bɛn kelen ma mais limaniya jɔnw de bɛ se ka bɛn kelen ma alakira muhamadu alayhi wa sallam a ko masalul mu'minina a ma fɔ masalul muslimin a ko masalul mu'minin fi tawaduhim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahidi a ko limaniya jɔnw ya ɲɔgɔn kanu cogo limaniya jɔnw ya hinɛ ɲɔgɔn na cogo k'a b'i n'a fɔ fasikolo kelen n'a adamaden sen k'a dimi da t'a dimi na mais da b'a dɛmɛ k'a fɔ ko n sen de bɛ n dimi na ɲɛkisɛ b'a dɛmɛ ka taa fura ɲini bolo b'a dɛmɛ ka fura minɛ olu bɛɛ bɛ si ɲana kɛ n'a ye fɔ sen bɛ taa suma wagati min na maintenant ni bolo ko ne tɛ n dimi na dɛ ko sen dɔrɔn de don n'ale k'a mako bɔ a la ni ɲɛ k'a mako bɔ a la a laban ɲɛ mako b'a la ka taa yɔrɔ min na sen bɛ dɛsɛ ɲɛ tɛ se ka se yen tolo tɛ se ka taa yen bolo tɛ se ka taa yen sen dimi kɛla sababu ye k'o bɛɛ sɔrɔ alakira bɛna kuma fɛ tugun ale ka salatu wasalam a ko almu'minu lilmu'mini kalbunyan c'est à dire n bɛ fɛ nin de kɛ élément de base ye an ya thème kɔnɔ n'a faamuna a ko limaniya jɔn ni limaniya jɔn bɛ comme kogo min n'a lɔ la est ce que kogo bɛ se ka lɔ ni dugukolo ma sogiya ja a y'a jɛkulu la fo mɔgɔ dɔw ye sɔn ka kɛ dugukolo de ye n'i sɔnna ka kɛ dugukolo ye o b'a fɔ ko asufi kal ard ala jɔn ko ten ala jɔn min comme dugukolo yutrawu alayha kullu kabi wala yakhruju minha illa kullu mali fɛn o fɛn n'a man di ye i b'a fili dugukolo de kan mais dugukolo bɛ fɛn o fɛn bɔ a bɛɛ ka ɲi mais mɔgɔ bɛ yan nɔgɔ fili dugukolo kan mais dugukolo tɛ nɔgɔ bɔ ka di adamaden ma ale bɛ fɛn ɲuman de bɔ ka di adamaden ma donc kogo tɛ se ka lɔ fɔ dɔw ye kɛ dugukolo ye dɔw ye sɔn k'o yɛrɛ la dugu ma dingɛ ye bɔ olu la ni dingɛ bɔr'o la n'a bɛ kogo lɔ kogo bɛ lɔ cogo di biriki min ka bon ni biriki bɛɛ ye biriki min ka gili ni biriki bɛɛ ye olu le bɛ la dugu ma est ce que a bɛ kuma nin faamuna biriki min ka gili n'a bɛɛ ye olu bɛ sɔn k'o yɛrɛ tunu dugukolo duguma olu bɛ sɔn ka dugumala ta k'a ye tɔ bɛɛ sigi anw kan maintenant n'olu ko k'an n'u le ka gili ni bɛɛ ye f'an n'u ye kɛ sanfɛ bon tɛ jɔ dɛ n'olu lala duguma ni karo bɛ la a tɛ se olu ma parce que olu tɛ ye ni peinture bɛ bila a tɛ se olu ma olu tɛ ye fɛn o fɛn bɛ so masiri a tɛ se olu ma parce que olu tɛ ye olu sɔnna o yɛrɛ kɛ duguma biriki ye alakira ye lɔnnikɛla de a ka exemple ta kogo kan a m'a ta kan kuma sa donc n'o birikiw sɔnna ka la duguma i bɛ taa ye k'a fɔ ja ko yɛrɛ sababu olu tunun no ko la ko ɲɛbagaw ko sigini no mun kan c'est à dire eux ils ont accepté de s'effacer olu sɔnna k'o yɛrɛ tunu donc an bɛna biriki la ɲɔgɔn kan sisan biriki dɔw bɛ sɔn ka nɔrɔ ɲɔgɔn na dɔw bɛ yen i bɛ taa ye wo ka dɔgɔ biriki kelen tɛ se ka don yen biriki dɔ bɛ sɔn k'a ye ne cɛ ci fila ka n fan kelen don a bɛ ya imagine faamu wa da adamaden dɔ bɛ sɔn k'a ya dignité bafouer
k'a bonye tien k'a yɛrɛ adamaden demi ye pour qu'ale se ka do ka kogo wo dɔ combler donc ni bɛɛ de bɛ lala ɲɔgɔn kan fɔ kogo bɛ taa dafa ni kogo dafa la génération fɔlɔ banna génération filanan bɛ na olu le ye masiriw ye sisan karo bɛ na ka na olu datugu ka masiriw bɛɛ k'a la u b'a fɔ ko kogo lɔni filɛ i ma ye an b'a fɔ an ye bamanankan na ko ni kogo ma ci ko basa tɛ don kuma nin kɔrɔ ye mun ye biriki minnu sɔnna ka don ni kelen k'a yɛrɛ bɔ ko bɛ cogo min na sisan ne tɛ sɔn dɛ ne tɛ don kogo la tugu lɔ ne ye yɛrɛ bɔ ka taa kɛ n yɛrɛ ta ye n'ale bɔla est ce que a bɛ fɔ ale ma ko kogo wa a bɛ fɔ biriki kelen mais ale bɔla yɔrɔ min na wo ma don wa wo donna est ce que masiri min bɛ kogo nin na masiri nin bɛ ye tugun wa masiri nin tɛ ye tugun donc kogo tɛ kɛ kogo ye tugun parce que wo bɔla la mais min k'a yɛrɛ bɔ ale tɛ kɛ kogo ye tugun ale bɛ kɛ kabakuru ye donc ale valeur banna a k'a yɛrɛ bɔ min na a k'o cɛɲa ban donc limaniya jɔnw y'a idéologie filɛ limaniya jɔnw y'a vision filɛ Abu Zar al-Ghifari lon dɔ la Alakira Muhammad alayhi wa sallam sahabaw bɛ baro la Abu Zar al-Ghifari ni dɔ bɛ sɔsɔli la mais a nana se yɔrɔ dɔ la joba tun tɛ Abu Zar fɛ mais Bilal nana bɛn kuma ma Bilal k'a da don kuma na Abu Zar ka Bilal fila ko wa anta ibnu Sauda ele farafinden fɛnɛ b'a fɔ k'i bɛ i da don kuma na ka ne lagosiya kuma digila Bilal la ko ninnu ma daminɛ sisan dɛ Bilal tagala Alakira fɛ a ko ara'ayta Aba Zarin yu'ayyirni bi ummi ko a filɛ Abu Zar bɛ n lebu la ni n siya ye ja association fɛnɛ tɛ se ka ɲɛ a y'a jɛkulu tɛ se ka ɲɛ fo bɛɛ ye bɛɛ bonya d'a ma o taara se Alakira ma Alakira k'a wele a ko i sɔnna k'a dɔgɔya n'a bɔkolo ye wa a ko innaka imru'un fika al-jahiliya a ko ile ye mɔgɔ min ye ko jahiliya jogo dɔ b'i la ko nin man ɲi Abu Zar k'i tama la dugu ma cɛɲɛ la a ko Bilal k'i sen ta k'a dɔn da kan n ka n da min ta k'a fɔ k'i ye farafinden ye n mako bɛ Bilal ya kuma dɔrɔn de la Bilal ko a ko ma kana libni Rabahin an yadussa qadamahu ala khaddin sajada lillah a ko ne Bilal tɛ se ka n sen ta k'a lɔ da dɔ kan da min delila ka sujudu bɛ Ala ye takbir kuma nin faamuna Bilal y'a idéologie filɛ Bilal y'a vision spirituelle filɛ i ye min ye o tɛ ne ya problème ye mais i delila ka sujudu bɛ Ala ye ne fɛnɛ delila ka sujudu bɛ Ala ye donc i ye ne balima de ye i ya ko tɛ kun ne la parce que ne le dɛ mais i ya ko bɛ kun ne la parce que ne k'i minɛ Ala le kama kuma nin faamuna n'an bɛ seli est ce que an b'an ya seli kɔrɔ faamu n'a bɛ nana seli ni ka takbira kɛ ni ko Allahu akbar a kɔrɔ ye di Ala ele le ka bon a kɔrɔ ye mun ye Ala ne balima bɛna balimaya juguya min ɲɛsin ma Ala ele le ka bon ka tɛmɛ a ya juguya kan Ala a bɛna tɔɔrɔ min kɛ ne la ne b'a ku ile Ala kama parce que n k'a kanu ile Ala le kama Ala ele le ka bon ka tɛmɛ tɔɔrɔ min kan donc n'i sera ka Ala bonya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i ni Ala bɛ ɲɔgɔn ye donc jɛ sabati sababu o ye fɔ a ye kɛ limaniya jɔn ye fɔ a ye limaniya dimension sɔrɔ Alakira alayhi wa salatu wa salam a ka y'a sahabaw lamɔ ni nin ye a ka sahabaw éduquer ni nin ye f'a nana taa se yɔrɔ dɔ la Alakira y'a sahaba dɔw de la ka to ji kɔngɔ la kɛlɛkɛ kɛnɛ dɔ kan mais fɔlɔ min kulela ko minɔgɔ b'ale la sani o bɛ ji d'ale ma filanan kulela fɔlɔ ko k'a ye taa ji di filanan ma k'ale y'a minɔgɔ ka jugu ni ne ta ye o ko bɛ taa d'o ma sabanan fɛnɛ kulela filanan ko k'a ye taa di sabanan ma k'ale y'a minɔgɔ ka jugu ni ne ta ye ninnu saba bɛɛ sala ji minɔgɔ fɛ parce que bɛɛ k'a yɛrɛ jɛn pour que tɔ kelen y'a sɔrɔ donc silamɛw y'a bɛn limaniyajɔnw y'a bɛn sababu fɔlɔ o ye limaniya le a filanan ye mun ye anzilu nasa manazilahum a filanan y'o le o ka Alakira Muhamadu ɲininka ale ka wa o ko a ma ko lahara ban ko a taama seere dɔ ye mun ye
rasulko alika wa alika salatu wassalam ako iza usnida al-amru ila ghayri ahli fantaziru as-sa'a lon kelo fe as-sa'a huna avec la harase mais sa'a huna avec que sa'atu daya'i al-amr ni wati minanaka yota la responsabilité de ta kalfa morodoma mina mankan kwaya lonko koto tientuma sela donc jete se ka sabati fo mi kaka ni mi o e bla ola ne wajuli kala ela ala na fola sidan ko ne bla président place la ne tournier na fola sidan ko président ina sikita balka na wajuli ke avec son agbané donc si ça faut ne son quoi les président aller finir son connaît wajuli kala ne aller à rôle to abolo aller finir ne tatombolo ma femme na seulement te se ka bien no make ima ko chama kan so dina na ni le nananai slamaya kono bi iba e mo no rebe slamaya la olu rebe ta lo bala ba to chom na to tadi ni ki bolo jigi do ba fa ko sel mamne ni ka mine do reba fa ko sel mamne si ça iba ke choko na point de le toucher pour kaya femme iba ye donc ko ja nyon femme baliale parce que slamaya ma kuma katara aucun seli mine condition donc si ça ni bolo mine ni bolo jigi be seli tiens mo ni bolo flat no aller que slamaya aller à seli ko be chokoti bolo te mo mina aller à seli ko be chokoti donc slamaya te dreke mo ko do kama comme nous tanya élément de base mais femme baliale comme on fait o femme baliale mune nananai mo ni ka kuma ale kumana mi man ka kuma ale fena kumana o ga imam ali nginga ko mune ka fongo nyogo ya do dina na ko law sakata al jahilu la tafa al khilaf ako mo mu makala ko no lu kuma ke wajili ke lai ko sosoli butina na dina na ay say na umar fle radiyallahu ta'ala ala ka to kuma nu ta fa yi umar de la ka dum asigni a 10 minutes ba say na umar o ya sura lele amigul mu'minin ya lele be islam be nyefe mais lomto wala imam ali na umar fo kana so say na umar 10 minutes ale fe ka hadu bo muso dola imam ali ko umar ma ko men mu ko so ibe fe ka sharia bo muso na say na umar ko muso jigila akono kalworo afamna say na umar l'islam o nyomoy mais c'est na umar sonno ko imam ali eloni kela ya ka place dama ako muso jigila kono kalo woro ko imam ali ko ya amir al mu'minin iqra'u al quran ko umar ko ay ko kana kala muso jigi kalo kono wo kalo kono wo kalo woro kono kalo woro ko ta yira ka foko ka jamfa ko kana ko fanya no mais c'est na umar be ko kana kala mais c'est na umar ma si golon to ka ko nele amirul mu'minin ni ne ka bla yorom na ni jote joka ka dinele ma voilà farano abem famna ni nyamoy ma da be fi ako umar ali anye fonyene imam ali ko ala ko korana kono ko wal walidatu yurdina auladahunna hawlain kamilain ko mo ka ga sinda dema sanfla comme fo ko imam ali tala aya werela wala tala ga fo ko wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ko muso kono tali kata se den dabo sinama kwa be benkalo bisavama na be benkalo bisavama ni sindi bena sanflama ni ka sanfla tika ka bokalo bisavama ka to be tujul sei na uma ko kwa kela ina fo ale kumani aya ni ko kana donc jamu so be se ka kono taka jigi kalo woro me kalo woro denga ka so sina sanfla donc kalo kono ndo den ibe o tige ka bo kalo bisavala o to mi be to denga ka so sina ka ben olema me kono talini den dabo sina ka ben kalo bisava ma ko kana ka mi fanya me imam ali fle ale ma fo ko magle islam o nyemogo yi alna filamato filika me umar fene ma fo ne le nyemogo yi fo itoni taka a exemple flana Huzaifa ibn al-Yaman
londo la ni Umar ga ɲɔgɔn ye sɔgɔma Umar ko ma ko kayfa asbahta me fɛ an ye ɲɔgɔn place di ɲɔgɔn ma n'a bɛ fɛ jɛ ye sabati a ko kayfa asbahta k'i solila ka wuli cogo di bi a ko asbahtu uhibbul fitna wa akrahu al-haqqa wa usalli bighayri wudu a ko bi ne wulila cogo min na fitna le ka di ne ye bi ne wulila cogo min na bi tiɲɛ man di ne ye ne wulila cogo min na bi ne bɛ seli ka sɔrɔ n tɛ seliji ta Seydina Umar dimina Imam Ali nana bɛn o fɛnɛ ma a ko Umar k'a bɛ cogo di Seydina Umar ko Huzaifa filɛ a bɛ kuma façon min fɔ la ɲɛnɛ k'a ko fitina ka d'ale ye Imam Ali ko Umar ko fitina ka di bɛɛ ye ko Ala ko Kurana kɔnɔ innama amwalukum wa awladukum fitna ko aya nafolo n'a denw ye fitina le lajarabili le ko Huzaifa bɛ fɛ ka f'i ɲɛna ko ale wulila sɔgɔmada na a denw ka d'a ye nafolo ka d'a ye Ala dun ka nafolo ni den de tɔgɔ la ko fitina bon ko tiɲɛ ko ye saya le waja sakaratul mauti bil haqqi ko tiɲɛ ka go ale ye ko ma ga ka mi saya le masa saya le ka go ai ma ko to ko tiɲɛ ka go ai kuma ri ma famuni saya ka di join ima mo si manjabi amanti mo kwa sabana comme ko ka le be seli ka sorate seljita mo abi seli ka sorate seljita Seydina Ali ko Umar ma ka be seli ka sorate seljita ki ma famu ko anya selite sa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi ka be salatu likala ala karama ni be salli ka ala karama ima ko te ka seljita munen nana ni ni Imam Ali kute ka nyefo Umar nyene min kela ni Imam Ali kute ka fo Huzaifa fene nyena ka mi fo Umar nyene ni Umar ma famu est-ce que akubenya kuma koro idile ja jamana fo modo soro mi ba fo ko karsa ka ni fo ama fo ni ni miriye elele ka famunti ma ya langini kuye ni ne savali kana jigi ala ama se kuma ke chogoli la fo yi soro jamana mais na ngo si dangini soma ni tokelo ngo ko nga karsa ko lo si ba jogoli ni ko al kunu do were na no li fo nyene ko na ma ni diabo ala ka mai fitna mana donc fo hakili ma ke jamana mi ba yira wati be ko yi ka fam jogo mina ko kutete kuma famna Seydina Abubakar san metanye fe aleni Imam Ali wati o wati no ku ka nyoye Abubakar Imam Ali le be ko nga Seydina Abubakar fo wati o wati no ka nyoye parce que adema bo mais ni lona o ka nyoye Imam Ali ma songa Abubakar fo Abubakar nana fa nana se Imam Ali ma fo be nyini ka teme nyongona Seydina Abubakar ka fo mais Seydina Abubakar tala ala ka fo ay jogo do fle ama to akono ama siginaye ama minama atala ala ka fe ko la dala Ali le be del ka ko ngani fo mais binele kona ka fo ntalo aka ke kumi ko so jama be sabati noli ala ka fene ma fo alayka wa alayka salatu wassalam ko ko Ali yere be commencer la ka yada si sa mo fo akota Ali wele kana ama songa fo Ali ko fe ama fo Abubakar ko fe ko mi lele nana fo ko aka mi ke o a wele kana ama nyefo abenyene jogo do fle ako Ali ko Abubakar ko ki ma fo bia ko chiano ko ma fo ko me ima fo ka la muka jogo do fle muko so ikake ako chiana ko ale sigo la ka aljine do le kunu a ko aljine ni yeli ka le ka ko yare ko ale ka nyini ngali ka ko ne aljine nyuma ban ko ni be di jonema ko ka fale sigo la ko ni be di mogoli ma mogo mi be konki balma slama fo ko ale ka Seydina Abubakar na to ale ka kanu aljine ni ka Abubakar le tai ko so ale jela Abubakar ya le fo est-ce qu'avait femme c'est-à-dire ka kari faut ka ta kari aljine ko ka di ibalma slama mais est-ce que nala ka ko mo siki Imam Ali na Abubakar juguya kube doni nyonche mais juguya kube na doni nyonche sababu dola kasuro Imam Ali yere ka ke Abubakar kanu ko so jebe sabati wati minani kokela na mafamu ay nyon sigi
aya ɲɛfɔ yes ay ɲɔgɔn sigi aya kɛ to dɛ wajuli le n t'a ya dugu réalité foyi kalama mais wajuli la n'i bɛ kuma a bɛ kɛ tuma dɔ comme dɔ fɔli ye ou bien i ka dɔ ye walima i yɛrɛ bɛ mɔgɔw cɛ la wajuli bɛ ten de ala k'an bɛ sababa ma donc silamɛ parce que problème dɔ de bɛ communauté kɔnɔ bi problème tɔgɔ bɛ diɲɛ fan bɛɛ silamɛw bɛn tɛ kelen ma silamɛw ya mankan ka ca silamɛw yɛrɛ dama ya kɛlɛ ka ca ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka taa ɲɛfɛ donc sa an nana ye k'a fɔ priorité ye min ye bi n'i sigila mɔgɔw ɲɛfɛ fɛn min bɛ silamɛw bɛn kelen ma i b'o de fɔ ɲɛna fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ko bɛ sabati i b'o de ɲɛfɔ ɲɛna donc ko base ba ye min ye o de ye bɛɛ ye ɲɔgɔn place dɔn bɛɛ ye ɲɔgɔn place d'a ma a filanan bɛɛ ye sɔn tiɲɛ ma bɛɛ ye sɔn k'a fɔ a nin kɛra a ma bɛn ne sɔnna n ta ma i fana ye sɔn i ta ma ala k'an bɛ sababa ma kuma sabanan n'o fana ye priorité ba de y'an ka diinɛ kɔnɔ o ye tagabolow de ye kuma bɛ faamu a y'a jija tagabolow kana kɛ sababu ye k'a ya silamɛya tiɲɛ a bolo est ce que ni mɔgɔ bɛ don silamɛya la kan fila de b'a la wa diɲɛ dugukolo fan bɛɛ silamɛya dun ka ɲi la ilaha illallah muhammadu rasulullah diɲɛ dugukolo fan bɛɛ ni chinois bɛna don a b'o de fɔ ni africain bɛna don a b'o de fɔ ni arabu bɛna don a b'o kelen de fɔ o ye silamɛya dun ka ɲi bɛɛ bɛnn'o kan seli fana ni lanzara ni fitiri ni safo ni fajiri est ce que sɔsɔli b'a jate da kan silamɛya kɔnɔ dugukolo kan a taara diɲɛ fan ɲuman a taara sɔrɔ dɔw bɛ seli fana seli lɔ ko seli a taara fan ɲuman a taara sɔrɔ dɔw bɛ fajiri seli lɔ ko 7 o tɛ diɲɛ fan si jate da la bɛɛ bɛnn'a kan mais est ce que dɔw bɛ seli k'o ɲɛ bɛn tile bin ma wa o tɛ diɲɛ fan si bɛɛ b'a ɲɛ bɛn alikaba ma donc ja silamɛw ma sɔsɔli k'o fɛnɛ na a sabanan ye mun ye sunkalo diɲɛ fan bɛɛ silamɛ bɛɛ bɛ sunkalo don sun don sunkalo kelen de kɔnɔ sɔsɔli t'a la i t'a mɛn jamana dɔ kan ko bɔn an n'u k'an ta bɔ nin na an k'an ta bila nin sunkalo nin kɔnɔ an n'u ni yankaw tɛna sun don sunkalo kelen kɔnɔ o tɛ yen sɔsɔli t'o fɛnɛ na jɔn de tɛ se ka alikaba lɔ i fɛ yen bɛɛ bɛ se ka alikaba dɔ la a fɛ yen mɛ munna an bɛɛ bɛ taa heji kɛ maka kelen de la ninnu de ye base ye fɛn min bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ o ye nin de ye cɛ dɔ taara ala ka ɲininka ale ka wari ka sara a ko fɛn dɔ fɔ n ɲɛna min bɛ n don alijinɛ kɔnɔ ala ka ko a ma o a ko i b'i ya farida seli a ko ala ka ma ko ni ka farida seli n'i ma nafila foyi faga ka n bɛ don alijinɛ kɔnɔ ala ka ko i bɛ don a ko i b'i ya sunkalo sun don a ko ni ka ya sunkalo sun don k'a dafa ma nafila sun don est ce que a bɛ n kisi wa ala ka ko a b'i kisi a ko bɔn i b'i ya heji kɛ a ko ni n danna heji siɲɛ kelen ma san kɔnɔ n'i ma dɔ wɛrɛ kɛ a ka ɲi wa ala ka ko a ka ɲi a ka silamɛya basi fɔ ka ban waati min na ko la azidu wala anqus ala ka nin bɛ ne bɔ ne bɛ na n wasa don nin ma rasulu ko n'a k'a kɛ i n'a fɔ a k'a fɔ cogo min na k'a bɛ don alijinɛ kɔnɔ donc problème bɛ mun de la silamɛya la sisan c'est des branches tɔgɔw ninnu ko olu ye nin ye ninnu ko ye nin ye ninnu ko ye nin ye ninnu ko ye nin ye o tɛ baasi ye silamɛya kɔnɔ mais n'i le ko ko bɛɛ y'a ta to yen k'ile ta kɛ ile le kɛlɛtigɛla ye kuma faamuna n'ele bɛ fɛ ka seli k'i bolo minɛ n'o le ka nɔgɔ i ma a minɛ n'ele bɛ fɛ k'a jigin n'o le ka nɔgɔ i ma a jigin ele ya limaniya ye o le ye ne t'a fɔ wajibi ile y'i bolo jigin ele fɛnɛ kana fɔ wajibi ne ye n bolo minɛ mais n'an bɛɛ y'a laɲini ye alijinɛ le ye wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun an y'an jija an ye alijinɛ ɲini ma kɛ mais est ce que o kan ka kɛ sababu ye k'an ya balimaya faga est ce que o kan ka kɛ sababu ye k'an ya tagasira tiɲɛ bon anw fɛ yen ne ka réalité dɔ vécu olu tɛ k'a fɔ ko ninnu ye nin ye ninnu ye nin ye o tɛ dɛ o bɛɛ bɛ tijaniya kɔnɔ tijaniw ninnu o bɛɛ ye tijaniya kɔnɔ dɛ mais muso tagala cɛ tagala cɛ denmuso ɲini furu la a ko a t'a d'a ma que parce que o ya tijaniya tɛ tagabolo kelen ye est ce que i bɛ nin faamu wa
bon n'ale ko kan ni doya tijaniya te tawa bolo kelen ka taa denmuso dama i b'a dɔn kɔni ni sunamɔgɔ kɔni nana ale denmuso ɲini a b'a gbɛn ka bɔ a yalu kɔnɔ donc mun de nana n'o problème ye parce que an ɲinɛna silamɛya lasulu kɔ an taara kɛlɛ kɛ fɛnw nɔfɛ fɛn min kɛbaliya t'i ya alijinɛ kɔnɔ don bali a kɛli yɛrɛ fɛnɛ wajibi tɛ k'a bɛ don alijinɛ kɔnɔ mais silamɛya base ye kelen de ye donc silamɛw bɛɛ ye kelen de ye donc nin tagabolo ninnu an kan ka hakili to fɛnɛ na ala k'an bɛ sababa ma sisan anw yɛrɛ mako bɛ mun de la an y'an ɲɛnamaya kɔnɔ n bɛ fɛ ka avancer ka taa se hadisul kudusi dɔ bɛ yen ala ka muhamad ali ka wa ali ka salatu wa salam a ka hadisul kudusi ni fɔ an bɛɛ ɲɛnɛ n bɛ fɛ nin ye kɛ ladilikan ye an balima bɛɛ ma hadisa nin na o ala ka b'a fɔ ko ala ko ibnu adam la takhsha min zi sultan ma dama sultani baqiya adamaden ɲinɛ ale fɛ est ce que an bɛ se k'o kɛ an ka bi ta sɔrɔ ka sini ta sɔrɔ ka kalo nata ta sɔrɔ ka san nata ta sɔrɔ hali bi an bɛ kule la n ala y'a d'an ma dɔrɔn bari an bɛ fɛ k'an si bɛɛ ta sɔrɔ bi mais ala ko k'ale ma to bi la ka sini alabato ɲini i fɛ donc ele kana to bi la ka sini garisɛgɛ wajibi ale kan k'a y'a di ma a nana ladilikan jumɛn di ni m'o d'a ma a ko n'i diɲɛna in radita bima qasamtuhu laka arahtu nafsaka wa badanaka wa kunta indi mahmuda a ko n ka min lasago i ye n k'a latigɛ n'i bɛ kɛ min ye n'i sɔnn'o ma i dusukun bɛ lafiya i ni bɛ lafiya i farikolo bɛ lafiya ala b'i fo adamadenw b'i tanu n'i k'a mɛn bɛɛ ko a kɛra escroc ye a bɛ fɛ ka tɛmɛ a garisɛgɛ de kan n'i ka mɛn ko a kɛra hasidi ye ko dɔ de kɛra dɔ ye a tun bɛ fɛ min ɲɔgɔn ye kɛ ale ye n'i ka mɛn ko a ka faniya tigɛ ka fɛn dɔ de sɔrɔ min t'a bolo n'i ka mɛn bɛɛ ko jɔlɔkɔ b'a la ko a sela dɔ ta ma i b'a sɔrɔ a jɔla ta de la mais n'i wasala n'i ta ye a banna mais est ce que an wasa ninnu n'an ta ye hasidiya bɛ bɔ yen ɲɛngoya bɛ bɔ yen yɛrɛ bonya bɛ bɔ yen ɲɔgɔn juguya bɛ bɔ yen ɲɔgɔn kɔniya bɛ bɔ yen k'a sɔrɔ i bɛ min hasidiya la i bɛ taa sɔrɔ ile y'a latigɛ kɔnɔ ala bɛna fɛn min k'i ye o ka bon n'ale ta ye mais n'i ka mɔgɔ o mɔgɔ hasidiya ala b'i bila o tigi kɔfɛ fo k'i sa i tɛ bila ɲɛfɛ tuguni i tɛ bila ɲɛfɛ hasidiya bɛ ten de bari n'ala kun bɛna ko dɔ k'i ye mais a ma k'i ye fɔlɔ ile taara dɔ hasidiya i ya ko ka bon ni min ta ye sini ala b'i bila o tigi kɔfɛ ele b'o tigi hasidiya le fo ka t'i sa mais ala nana kuma laban ni mun ye a ko khalaqtu samawati wal ard wa lam a'ya bi khalqihinna ayuyini gharifa aishina suquhu lak a ko sankolo dani ma ala dɛsɛ o ma kɛ koba ye ala fɛ dugukolo dani ma kɛ koba ye ala fɛ ele garisɛgɛ dili le bɛ kɛ koba ye ala fɛ ele ɲɔgɔn si baloli le ye koba ye ala fɛ o tɛ koba ye ala fɛ seyina musa alayhi salam musa kabakoyala ala la a ko ala k'i bɛ bɛɛ balo i b'a kɛ cogo di tumuw bɛ yen dimɔgɔw bɛ yen sosow bɛ yen ala ko musa ma k'i lɔn n'o dingɛ min kunna faga belebele dɔ kɛ n'o ka dingɛ nin datugu a ko n bɛ f'i ye faga in wuli i b'a kɔnɔna filɛ seyina musa taara sɔrɔ tumu dɔ b'a kɔnɔ mɛ filabugu kɛnɛ b'a da la musa ko ala k'i bɛ nin bɛ se nin ma cogo di parce que a tɛ se ka faga in bɔ a da la foyi dun tɛ faga in kɔnɔ a b'a kɛ cogo di a ko sɔgɔma sɔgɔma k'a b'a fɔ le ya man la yansa duda fi batni sakharati samai ala ile le sɔnna ka ne sigiyɔrɔ kɛ nin faga nin kɔnɔna ye ala ile le k'a latigɛ faga belebele in ka ne datugu ele ala tɛna ɲinɛ ne kɔ ye n'a ko fɔ a bɛ filabugu kɛnɛ sɔrɔ ele kutugu lɔn n'o dugukolo sanfɛ hali i tɛ dingɛ kɔnɔ ele ko ala ɲinɛ n'i le kɔ o de b'an sɛgɛ la donc ala ma dɛsɛ k'o kɛ ala tɛ dɛsɛ ka ele sɔn mais ala nana kuma laban mun de kan a ko ibn adam ana laka muhib ana lak muhib fa bihaqqi alayka an takuna li muhibba ne b'i fɛ m'a ɲini i fɛ i ye kɛ n fɛ dɔrɔn a banna ala b'an fɛ dɛ ala b'an n'u fɛ fo ka taa dama tɛmɛ mais est ce que anw bɛ ala fɛ est ce que anw ka ala kanu est ce que an sɔnna k'an yɛrɛ di ala ma an y'an ɲɛnamaya bɛɛ ye nin de
ɲɛnamaya bɛ yen ni donc n'adamaden sela ka n'a adamaden ɲɔgɔnw cɛ faamu n'i sela k'i ni ala cɛ faamu i ye adamadenya ɲɛna i ya diina ɲɛn'i bolo donc silamaya balimaya sigin bɛ limaniya le kan limaniya jɔnw de bɛ bɛn kelen ma limaniya jɔnw de bɛ kan kelen fɔ n'i ka diɲɛden dɔ bila tile bɔ la ka diɲɛden wɛrɛ bila tile bin na ko dugukolo tilana fila a fila ni ɲɔgɔn cɛ walayi o bɛ kɛlɛ o bɛ se ɲɔgɔn ma parce que n'i b'a fɔ k'i b'a sɔrɔ tile bɔ le ka di ni tile bin dɔw b'a fɔ k'i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ tile bin na o tɛ tile bɔ la donc bɛɛ b'a nata ka tɔ kelen pilasi ta mais n'i ka limaniya jɔn fila bila buteli kɔnɔ o bɛ se ka ko a kɔnɔ parce que bɛɛ b'i yɛrɛ mɔsɔn i kana se tɔ kelen ma bɛɛ b'i jija i kana tɔ kelen tɔɲɔ donc n'a nana ye k'a fɔ a tɛ se ka kan kelen fɔ abada crise foyi tɛ yen il y a une crise d'une assise spirituelle c'est-à-dire limaniya crise le b'a kan limaniya baliya problème de bɛ yen n'o sɔrɔla don min na bɛɛ bɛ lafiya n'o sɔrɔla don min na i ɲɛ tɛ mɔgɔ dɔ ye mais n'o nana y'a kuma f'i ɲɛna i b'a fɔ ko karisa tɛ sɔn ka nin fɔ walahi karisa tɛ sɔn ka nin fɔ donc o bɛ bɔ mun de la al-iman o b'a sɔrɔ dusukun lafiyala o b'a sɔrɔ dusukun k'a yɛrɛ sɔrɔ Rabiatul Adawi ala jɔnmusoba dɔ kun o ka ɲininka ko est ce qu'il bɛ ala fɛ a ko ale bɛ ala fɛ o ko est ce que sɛitana ka go i ye wa a ko walahi k'ale kɛla ala fɛ ka se degré dɔ la fo danfɛn tɛ ala bolo min ka go ale ye tugun ale bɛna temps min ta k'ale sɛitana goya ɲɛ bila a dusukun na a b'o pilasi tɔgɔ fɛnɛ di ala ma ka kɛ ala fɛ tugun n'i kɛla tɛ tɔɔrɔ t'i la n'i kɛla tɛ degun t'i la an bɛ kuma laban ni min ye comme question réponse bɛ yen o ye yafa ye ɲɔgɔn ma silamɛw a ye yafa ɲɔgɔn ma adamadenya sigilen don fɛn kelen de kan lahara kiti ka teli fo ka taa dama tɛmɛ wa ma amruna illa wahida kalamhin bil basar ala ko lahara kiti bɛɛ bɛ tigɛ ɲɛ kamiko kelen de kɔnɔ mais mun de b'an mɛn kɛnɛ kan an yɛrɛ dama ta o de b'an mɛn kɛnɛ kan n tɛ yafa i ma lahara an bɛ taa kiti tigɛ an tɛ siratu tigɛ n'an m'a kiti tigɛ a tɛ siratu lɔni n'o t'a ta fɔ donc sisan ele bɛ nana siratu tigɛ ala ko bɔn ne yafali ma kama ne ta nɔgɔya la mais comme i rendez-vous b'i ni dɔ cɛ k'a tɛ siratu tigɛ n'an m'a kiti tigɛ lɔya i b'a tigi kɔnɔ a bɛ na n'i sɔrɔ yan bon ele lɔni no k'o tigi kɔnɔ ja dɔ wɛrɛ fɛnɛ k'ile ma k'a tɛ siratu tigɛ n'an m'a kiti tigɛ ale fɛnɛ bɛ n'ile sɔrɔ yen ko cɔ ala ko dɔ bɛ ne ni nin cɛ donc a yɛrɛ dama ya hakɛ o de b'an mɛn lahara kɛnɛ kan n'o tɛ an ni ala ta ka ɲi a ye sabali a y'o yɔrɔ filɛ a ye sabali a ye yafa ɲɔgɔn ma ala kɛra muhamadu alayhi wa salatu wa salam lon dɔ la cɛ dɔ bɛnna ni seyina umar ye a ko umar ma ko n bɛ taa muhamadu nɔfɛ n bɛ taa muhamadu minɛ bi n b'a sayiduya bi seyina umar ko ka ne filɛ ɲɛna k'o fɔ seyina umar ka cɛ ta k'a siri komi dɔgɔ ka taa fili ala kɛra ya du kɛnɛ rasul bɔla ka cɛ ye alayhi wa salatu wa salam danfɛnw bɛɛ la jogo ɲuman a kɔnna ka sin cɛ ma a b'a fɔ nin na a ko jɔn de ka nin kɛ seyina umar ko ne le ko a ko k'a bɛ nin sayiduya sada a ko k'a bɛ nin faga seyina ala kɛra ka fɔ nin a b'a fɔ nin na waati min na ko an b'a Aisha ma ko dumuni dɔ tɛ so kɔnɔ o ko dumuni bɛ o nana ni dumuni ye a ka cɛ foni ka b'a ka dumuni di cɛ ma cɛ ka dumuni kɛ ka ji min ala kɛra tilala a ma dan o ma dɛ a ka y'a muru ta a b'a dila a ma seyina umar ko mais ko a nana k'a bɛ nin faga a ko umar est ce que a ka n faga wa a ma n faga o a ka d'a ma cɛ bɛ taga la ala kɛra ka fila ko k'i tɛ tuubi i bɛ don silamɛya la ko n tɛ ala kɛra ko taa a taala ka bɔ dugu kɔnɔ a tilala ka kɔ segin ka na a nana ala kɛra filɛ a ko ala kɛra ma k'i ka n bila waati min ni n ko tuubila o tuma ne dun k'a fɔ n faso la n bɔla ni cɛya ye n ko n bɛ n'i faga o bɛna fɔ ko n siranna saya ɲɛ n tuubila i dun ka n bila n tagala n miirila le n nana n ko n bɛ mɔgɔ min faga n ma se k'a faga a ka n foni ka dumuni di yan ka ji di yan ka tila ka yafa n ma ka n bila n tagala mɔgɔ si jogo tɛ se ka ɲɛ ten n'ala y'a cilen tɛ o kosɔn n kɔ segila ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah donc a y'a fanga a bɛna se ka mɔgɔw mara ni min ye o de ye yafa ye
wallahi ni mogo ka kila bini ya falama na ka kila sinini ya falama sininge na yere bi malo ya ima abe malo ya ima o ya le keni ile ya joni parce va lo ninga ke ka sala tena itamfe o jogo bayali ay ya fanyoma parce que do be na kebi hejide nani be dunan keleme nunu be ya do be jabi takama baga ya do be jabi hejide ya do be jabi mais fin kele ne ba to do te jabi o ni do kela ka so ga mai ya fanyoma o le ba to do te jabi imai Musa de laka ala wele sanji kola ala ko Musa ma konte sanji jigi abadan yenya kuma labai konte sanji jigi ala ko Musa ko ala ma ala munaite sanji jiga ko parce namima do biya jamana ko tanka ale ma bon namima ya lante sanji jigi namima e join mi betani ta foni abe ni feneta ta beta foni ko be jamana Musa ko ala ka tigi to foni ne ma gbenga ko jamana ala ko Musa ma ne ko jahili be jamana ni wajili ka itubio nina ala ka to foni fene ma ke jahiliya to munkela Musa ka wajuli ke ka fo cheko kwa to Musa ine to fo sa chele nana sujudu be ako ala millaidu tayi fo kansa ndi jahiliya ke to awilla ka sigi sanji nan Imam Ali kagamallahu wajha donna na Imam Ali fe ko Ali ko ka saka fimati Imam Ali ga mugubo ako Ali kimena mka ko mini kanti ako ko ne na finya na ko ki ko fa ko fe ne na no finya na ako ibe fen flale ni nyonche iga ni fo na ya so ko tiano na mi maliye iga ka kantike me na ya so ko tiante fasiku le ye nja akum fasikun binaba in fatabayanu ni tiane iga na mi mayake ni tiente iga fasiki ya ga flabela ne kan ki kantike ako wallahi ntubila fo kansa nta foto Imam Ali ko bota o ya nana fen fo Imam Ali nyene mi fola ko fe Imam Ali ko nte fe ka fe me nko mana mi be ala kira ya sahaba do juguya do nto kona akana foi fo nyene ala kan be sawaba ma ala kan wasa donc ça une question réponsive dame ne kuma la sunya boloma ne ko be fa ila iduta ani ne ila iduta ko ta nyon fe ne ya bala wa ya la dai ayal mamu ye haketu ne ko mina mbolo wuli ka lay duta lay afo mogo ka kokene la ni ya fala be ma ala kama bi ni bebe se kan tan nyonge lan na la mutu o mina ka bina jabi na utese amina follow dog a bolo wuli ale ka bolo wuli ni ne almo yo bolo wuli am be ya fala ala kama non vous avez quand même forcé de donc si ça sali nogo ya la sali sabatila wallahi do wodo bina ke sali ni kona la bina be davi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh effectivement c'est pas effectivement c'est la question là comment on va ma famna cheoche ni be fe ka se i muso maga chogola abe maga ni fen kelempele ibe sigi ki yere fle fe on fe tebe ima kana ki musola kuma famna min anfusikum ala ko muso dana ka bo chelila fe mi dana ka buila o ya nature doli ite lebu fe ate lebu fe ite nenni fe ate nenni fe ite toro fe ate toro fe ite misenya fe ate misenya fe ite kuma chama fe ata fe ibe sigi ki reflect fe on fe te beima kana kala oye che a parti folo a parti flana ala ka Muhammad ali ka wa ali ka salatu wassalam ambaw ya ketode rasul le gafo rasul ko abina muso ya biographie ke chewi ako
ko la khayra fihinna wala sabra anhunna ako ko musomi na dafanno son jugu foi tala ala ka ko kote dugu koloka afamna da ile jemme muso nyini na ko muso mina cheka imbe ya ka bo be ya ka jambe limania bala ala nyesira ya bala ate file ate talon taka sangolo la beneta be so meleke ula meleke muso dunte dugu koloka ya ala ka kati o koreidi ibe muso do furi beta so jogo jugu tamala jogo nyuman tamala mais sant saba sanani fugu kono na jogo jugu tangela jogo jugu tan saba imi lo yoro dafa ima se ka deme ka jogo jugu ba ni fugu la chedo magata so jogo jugu tamala sanani sanduru fugu kofe na jogo jugu tamake wolonvla ka ke duru muso ma lo yoro fa. Donc tu reconnais les qualités de ton conjoint mais tu admets ses défauts. Il va deme ka jogo jugu noya ka deme ka jogo nyumo mchaya okoso ala kara ya sahaba do Madina na muso ya fugu koyombo lo aka muso mako me fenkele pele ngini fe sabali ni dimina lomna o ya loin ne bo dima ibiya manganchi ke ya nenni ke ya kuma chama beke elele kona ka dimi itale o loin ne te dimi o loin mais ne fene dimina lomina o fene nya loin angana 10 millions fait l'onkele au beno le kan donc ni mi kona ka 10 millions c'est son jour fin galé dia hake to kele me sawali mais faut ka to samoroma fo makai sabala ya dabla ma ala ka ko hunna yaghlibna kariman comme so bébé c'est morobala afamna comme morola ngolo bébé sa musola kuma ko raidi morobabe maloya moro yena fo ale na muso makaya dabla o maluya bi moro bala dans li muso ka jama damine iba moro baba fo ko kuma don dimso mi shamrula kuma don lona chena na biso kono be lona muso na biso kono ale to fe iba muso akil ma fa kun chebe saka nyeda kun jama na ko fa be to yo keni ka so ka tim maluya li fe mais ni moro la ngolo ka muso mako teto na bana bi panga lota balka ba dake basi donc non kela aba sebelo ala ka ko nebe feka ke moro ba mi na muso bi sala mais nte feka ke moro la ngolo mi be sa muso la ako me ako ala ka muso dani nature mi ambala ka ya keto metla ka se choma ko hunna yahlifna wa hunna kazibati Rasul ko kotuma chama muso bete comme muso do be ko no ki maleri mina ko wallahi billahi tallahi ko legli la bina fanya bela bilibili batike kuma famna iba fa ko machine do bola ko muso bi fle do abi singa kasi programme a nyeji be jigo yoro mbela ono ke la ile re hakili cheni ha ko wayabugudna wa hunna habibat ko muso ba yira wati mina ko atife Queen ne le foite na wallahi nini ye fon ndusu bebe kasi ko legle la bi fait comme ça ala ka ko ki ko no beja tesa ko ni ndona ni nga fuli ka ta je ko dia ngoro ni kuma na fa me kuma kanya flakaya sabate njabi ni ndona lego lega dusu maka go ko ni muso ko na be comme nete atene fe italo on a petit fete nyonya sala ya ala ka dans mode avec tini wole ka dale wakati dola aito ki énervé ni aba ya plaisir so ko lela ala ka me sawa lisa mena fuman conclure lo donc ni ele ka muso lonte il va de besam ne chokola maintenant muso feneta yemuye cheke la choro ni ki chemine comme 2500 jours be mine choro mina isela ko ma famna o ba fanya na ndem sama wulito ko lon ke ba do be ko muso do tala fe kwa izo ka ise ka chemine ai sa che ko lon ke lan ko muso ima ako me do ki e me do wi me kani fami e fie jaga muso nono nyini kana nai muso ka jija de pa beta kongo kono abe boli kana sokono fani jaga muso ka nyoi de pa beta nege ni soroy de pa be soro fili ka boli kata fa be soro fili si sa erebe lo aba doma nyene fo jaga muso nana kasa ta o de la nyongona
fa be sogo dama ba dun ale rebe tlonge nai fa ka nono soro kana dika mo chema no nan balaka ko ni la ko mi ka ya kili sigi abake ni kela wati mi na karamo cheko ki ka sabali mi ke fo bi ka se ka jaram so nono soro ko ni ka atlan sabana ke kibi chemara flate dili made nga leçon di matin doro comment une femme na donc chebe ndege chebe kolosi mi mandai kana kala adamaden ni bonye do bi bolo ni somina tuma otuma ki ya bonye be fe ka bafouer ibe révolter li koko so ke chama révolter no ya sokono fe mi mandai kana kala ima imala ka ya kuma do finali ka wali ka salatu wasalam rasulna ya chidea anaya bonye londo la rasul ni amba Aisha fona nyonko ma donto sey na baga sirik na do sokono kana soro amba Aisha be kuma na fabe jama atigila sey na baga la kubi jama ala ka kuma agirina ko be lamba Aisha kambo o savale be bona ale na kele ke nyongo ale na ala kera ya défenseur amba Aisha be bulgatami abulla kini do ala kera le kofetu namba abaka ko be na ka ala kera be do ni nyonche amolu ala kera ma dimina bola tagala atato ko amba Aisha ma ko Aisha ko wallahi ne abaka tete ibatete digilala abola kenema ala kera sinaka amba Aisha fle ako ne le ki défense ta vie ko sino ko chen ku dimina de ki te kele banti o ha sura yere jotala ça dit ni ne famille quoi abe femi ke sokono mo ti na bo akala mo na jamani kuna John bola kalama na ki ne John bola kalama ayere tamani nyon chetea amba Aisha ka kele ban anala kira tula yele la abaka sela nyefa ma bema adimi no ko ko fale ko segi kana Aisha no fe akko segi la nana soko be yele la o be toluna nous flale goûter quelle est la 6 ans ako adkhilani fi silhikuma kama adkhaltumani fi khasmikuma ay sawali ko yendo aya toluna ina fa ku kanu aya kele la chugobina olu yere ka abaka simo ka tolo kuma be famwa donc furu sigin me mingange cheo cheni ka migi ki musole bibolo furu tetanye fe ibalma musole bibolo idem musole bibolo iterm musole bibolo ibale bibolo iguno fanyogo ne bibolo naka kodoke iba foko ni edem sen hakili olunto idem solo abe ko wereke olon aki ibaya place leta abe ko wereke o eteri ya place ya ni nyonje abe kodoke imusole ni tola ka blamine on kono ka changer ate se nyongoma bon na lu flasser la ka nyon fam na flasser la ka kankelen fo na funu fo na nyon ko fugu be sabati cheka do chebi ba muso la sigi ka nyinga ko muna yi ka nele choisi o ka do de ka sora kan ko leke nele ku muso masidan ko a me muna che chama ban na yi sona nele la ki be nele fe abe na fini na ko vraiment keli fait passer prononcer de yi et puis yakuma mancha et puis ningi yesu mo utma illa bennu kanye ikasaka di nogonte ole ki ko dianye ibi jija ali ni tete bi rekete ba ile muso keli fait parce que prononcer le yi elle est à kalama wati do nana se itere nana gbele ya we gele ya dai adun keli fait ole kan kanu be bon est-ce que comment une femme na parce qu'il est resté longtemps keli fait ole koson elle fait na ko i muso ma ko ne keli fait parce que il y a kuma manchali ibe mo le ko ju ole kan ne keli fait mo le kolosi la ole ki dianye ko muso to ile be na la 2h du matin ki be sunora bi la kun ko wila ma nyefo ima attention ga chama fara parce que ba dama din chigitigela dama din sengeni e bodu ko don kana la sunoro bi talawati no ila kun ko ya nyefo ate kuche shila ba ile dun kela fe ko ya kuma limancha na le ka lonki kela fe oli kama al na ya kuma ka chia be kuma chama bo a jogola donc faya lo abe nyon fe ko ni kama donc na kela te iba e a jogo be ta ke jogo kelenye abe deun éduquer ka sora makuma c'est-à-dire ni den yele mana abe jogo mi e babala abo jogo kelene nala abe mi ye nala abo kelene e babala ni baba ko ama mi mai na fene ba fanyoro ko mai mais ni denga éducation fla soro sokono dema ya sabanan kere wajibi
Comment famna? Mais n'a éducation quelle sera ce qu'on a avec tout le corps. Allah ka mesa bama. Donc fugu be mineni sabali ani hinele ya bana. Mine choro flatte fugu la. Sabali ani hine kanute mew. Oh. Kanu mena choro choro model be yele ma kofe ka ke tine. Mais sabali ni hine o le fugu mine. Allah ka mesa bama. Allah ka so hakiri mana. Allah ka sabali da mo. Wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam. C'est bon. Donc, la question plante. Non, mais c'est vrai. Balma solo kanyi na ko jaga. Ko c'est ça jaga di balma do mo. Question nous. Mena do jabi. Mais ni mi na sa yere réalité ou mayan. Tu m'as donné mon auto yanka ka mo bolo mi na jabi. Mais zaka be di fantanima. Kuma famna zaka be di desebaratolima. Allah ka Qur'ana aya damne ni miya ko innamas sadaqatu lil fuqara. Aka damne fantan unika. Mais fantan ama fantan bo fantana. Donc ni balmay fantan ni desebaratoli. Ibe zaka dam. Mais zaka dito ele yere kan ka lonki may. Ngalon kuma me fam. Iga ga loncho di ki may. Elle ni balma be nyoron fe. Elle a nan folo maseki balma bonogola. Il est maseki balma deme. Fo san kono san yelemani. Elle a keme fla fla drome duru duru. Elle bono le tako di balma ma ko iya zaka. Iga hereke me mai. I balma feneka ki le deme le ka fantando yira ila ko tadi kaksam. Ala ka mbe sawa. Deuxième question. Deuxième question, on doit pas poser quoi c'est Berni. C'est Berni d'Arando. Monsieur Berni. Ouais, Berni. Monsieur ya masiri. Afamna. Monsieur ya masiri minate sharia soso. Basito là. Mais monsieur ya masiri mouvé sharia soso. Verni bala. Afamna. Parce que selji koso. Ni muso tesel la wati mina. Avec ce que la basita là. Mais ni musobe c'est la wati mina à table parce que selji kan ka c'est Adam den sonima. O wajibile. Maintenant ni verni bala selji te sama. Donc a nyini ngali ke dondoni menga me ko meshido. O ko ni haram ya no. Pe wa ya sharia la. O ki mazali kala. Allah me ça va. Alors moi je voulais poser une question. Comme nous sommes dans le thème de la famille. Aujourd'hui, nous vivons presque à 80% dans des pays laïcs où la loi n'est pas régie par la charia. Et on a face à 3 sortes de mariages aujourd'hui. Il y a le mariage civil, il y a le mariage coutumier et il y a le mariage islamique. Les 3 mariages dont on a, lequel est valable pour l'islam, quelle valeur ont ces 3 mariages? Et les enfants issus de ces différents mariages ont-elles les mêmes statuts? Je vais répondre à Bamara, c'est bon? Je n'ai pas encore fini. La deuxième question, dès que vous passez presque le même thème, je vais que vous répondez en même temps. Pour un polygame qui a des femmes dans différentes localités, soit sur le même territoire, soit dans différents pays, comment se fait le partage de quel est le droit? L'équité dans ce cas. Allah be sababu. Furu. Islamaya be furu mi jate. Islamaya be furu mi ta. Islamaya be furu mi validé. Ole Islamaya furu. Ma famna. Mais Islamaya ma basi furu mina. Ole mariage civil. Islamaya ma haramia. Ma famna. Islamaya ma haramia parce que nyana maya yere makobula. Islamaya ko dolege. Islamaya nana doya dugula la ka fen chama ye. Wati mina ka fen chama ye Islamaya nana tabla. Atani mun be se ka be akolu tomo. Afamna ani mun te se ka be akolu tofo. Akolu tofo ani ni te be ani ni te be ani ni te be ani ni te be. Ani ni be be ani ni be be ani ni be be. Ani mun be be olu fera la Islamaya bara dokan. Dobe ya dama so olu ma pio. Ma famna. Maintenant, l'islam a flami tarala mairie furu leke. Parce que la furu toi, charia folu ma furu nyon ma femme. Ta femme na papier au babolo ava ya bara ok mais charia ya jate la ma furu nyon ma. Maintenant il a coutume tam fo
coutume te silamaya furu la n y'a laɲini ye mun ye c'est-à-dire silamaya furu n'o bɔla ye k'a kɛ coutume furu ye c'est k'a bɔla silamaya kadiri kɔnɔ mais silamaya ta ye fɛn dɔ ye wala tansawul fadla bainakum silamaya la n'an ka furu kɛ seerew sɔrɔla furu nafolo dila waliyu sɔrɔla silamaya furu sirila maintenant o kɔfɛ minɛnkolo sɔngɔw fabonyɛ wariw babonyɛ wariw a bɛ taa sigi furusigi kɛnɛ kan u bɛna fani dɔ di ko nin bolo ma se cɛkɔrɔba dɔ bɛ wuli ko a ko ne muso don ko ka gosi n na o y'an ya adamadenya laadaw ye o tɛ foyi tiɲɛ furu la kuma faamuna olu tɛ foyi tiɲɛ furu la maintenant n'i ko ko coutume n'a ma faamu mɔgɔ dɔ fɛ dɔw ya coutume ye n'olu bɛna muso furu olu bɛ taa dɔlɔ le di o ye dɔw ya coutume ye o dɔw yɛrɛ ya coutume na fɛnɛ n'olu bɛna furu sigi i bɛ taa ye baganakaw bɛ taa laada dɔ de sigi baganaka tɔw fɛ o coutume sugu ninnu n'a taara o base kan silamaya sariya tɛ min ye silamaya t'a jate furu ye donc furu min jatelen don silamaya kɔnɔ o ye silamaya furu le ye silamaya ma base ye furu min na o y'an ya mariage civil ye ni silamaya ta kɛla kuma faamuna silamaya ma base y'a la ni silamaya ta kɛla ala k'an bɛ sababa ma sisan ni muso fila b'i bolo o tɛ i bɛ telew ni ɲɔgɔn cɛ cogo di ka sɔrɔ kelen bɛ afiriki kelen bɛ yan walima o fila bɛɛ bɛ yan mais i ka kan ka nansɔngɔ di mais den saba bɛ dɔ bolo den kelen bɛ dɔ bolo a faamuna o bɛ tilen cogo min na ni den saba bɛ min bolo n'i ka 400 d'ale ma den kelen bɛ min bolo n'i ka 400 d'ale ma i telen tɛ i ma 1000 de di yan mais i telen tɛ a faamuna i ka den sabatigi tɔɲɔ donc den sabatigi n'i ka 600 d'ale ma den kelentigi i bɛ 300 d'ale ma o le y'i telen na i bɛ telen cogo di tugun n'i ka fani san fani modèle kelen qualité kelen k'a d'o fila bɛɛ ma i telen na dɔɔni a faamuna mais telen ɲuman ye mun ye n'i ka nin ɲininka n'ale ko bazin de ka d'ale tɔ kelen ko ko bazin tɛ ne ya koba ye mais tagafe saba nin da hollandais o le ka di ne ye i ka faamu wa min ka di min ye n'i k'o d'o ma i telen na ele t'i ya choix imposé olu kan maintenant cadeau dɔ le diyali le ye i bɛ fɛ k'a di musow ma n'i bɛna na n'o ye i b'a kɛ cadeau modèle kelen ye i ka faamu i b'a kɛ cadeau modèle kelen ye o le diyali le ye mais olu bɛ min ɲini i fɛ i kana fɔ ko a bazin de ka di nin ye donc wajibi fɔ n ye bazin di tɔ kelen nin fɛnɛ ma n'o man d'ale ye i k'a tɔɲɔ donc min ka di min ye i b'a d'a ma o ye telen modèle dɔ ye tugun sosi o fɛnɛ ye telen modèle dɔ ye mais o yɔrɔ la n bɛna kuma dɔ préciser a la n'i bɛna sosi kɛ i musow ni ɲɔgɔn cɛ i le t'a décider dɛ i b'i musow wele a bɛ sigi la a bɛ kuma hali n'i bɛ n'i den dabɔ sin na ni muso bɛ n'a den dabɔ sin na ni fa bɛ sigi la o bɛ kuma fa tɛ bɔ dugu kɔnɔ dɔrɔn ka na sɔrɔ den bɛ kasi la ko ko sin da ma kɛ ko non n ka dabɔ sin na a tɛ kɛ ten o bɛ sigi la o bɛ kuma donc sosi la i b'a fɔ ko ko ne bɛ fɛ ka kɛ su fila fila muso kelen b'a fɔ ko ko su fila fila k'o ka jan ne ma dɛ k'a kɛ su kelen kelen dɔw b'a fɔ ko non k'a kɛ su saba saba débat ma na wa donc i bɛ argument fɔ olu fana b'o ta fɔ f'a bɛɛ bɛ taa bɛn a kan ko bon an y'a kɛ su fila fila ye sosi bɛ kɛ ten maintenant problème ye mun de ye ni dɔ b'i le bolo yan dɔ b'i bolo afiriki i b'a dɔn sosi ko kuma t'o la dɛ o tɛ mais sariya bɛ mun de ɲini i fɛ n'i ka kalo segi kɛ ni nin ye yan n'i bɛ taa la vacances la sabali kana taa n'a y'i bolo parce que dɔ nin b'i kɔnɔ na est ce que kuma nin faamuna ele ka kalo segi kɛ ni nin ye i t'a tɔ vacances la i taala n'ale y'i bolo tugun k'a bɛ taa su tilan o yɔrɔ la i ye tɔɲɔlikɛla le donc n'a tuguli kɔ ka taa vacances la i taa mais comme courses ni achats ka ca ale kɛ yaala ye ele ye kɛ dɔɔni donc esa question de vie bala muso dɔ mais c'est là donc muso dɔ ko sanu baba dɔ bɛ muso dɔ bolo sanu b'o bolo sanu bilalen bɛ ko bon o sanu o ta kisa bɛ cogo jumɛn ko
Fais. Jagabo, là, où tu Jagabo? Sanu zaka kuman. Akuma sela makachaya. Hein? Mais charia koni ka mizanu mike. Iba lo charia kuma. Charia ka kiti do tigre parce que kiti to problème wili la ala karatli la. Mais fin do be oluma wili ala karatli la. Donc barakela no lu ye bishte hadi ulama. O kela ni loni kela o yere ijtihadu. A misali be masalan ka solo ka la location na. Hein? Mo ye so loué. Ala karatli la ko koute. Ele beti ya kene les fleurs de gobe dugula mo wila ina ndeme mina nya solo bia be solo abana iba kono. Mais no so tiama immeuble be mo mo bolo zaka ka nga voilà. Bo loni kela o le nana ijtihadu ke ko lugu zaka bochugo nyenyi. Mais muso ya masiri tant que masiri le muso be toka doka ere la benaile zaka te voilà. Comment famna? Mais ni sanu be muso mi bolo sanu la sabonba bolo afei. Ma ere be to tumodo aba ya sanu fega be marchandise do ta be nanai. Avec la ka yele matuko ko warta kata sanu were ta tuko ka ere masiri nai. Ko fa bo fene ta tuko aba do projet do la bo warta tuko se ka ba ya sanu tala ka baraka nai zaka be voilà. Comment famna? Maintenant ni sanu kelen flash ça va aller bolo ya sokono. Ale be to ka do ka la benaile. Saon sana to la ka valer fleka zaka voilà. Saon sana to la ka valer fleka zaka voilà. Allah ba ka warim do sanu na warbe bon. Est-ce que la femme a wari do ala obiba parce que te baka kela nai ala kambe ça va. Ça va? On va prier d'abord deuxième question pour nous. Deuxième question là muso do ko bon. Ko sungalo la ubusuna ubita do suna do to bo contrôler je pas de voilà genau qui te suna. Mais est-ce que sur Tchenawa ou bien Pardonnez. Ni muso be suna. Hein? Sharia be fendo jateko ad-darura. Mais gynécologie te darura chema. Comment famna? Darura les cas de force majeure. Ni muso be suna. Ni bana do be muso la. Bana mi faut solution sera la 600. Allez jatela banabarato leo. Donc nié banabarato yi, il veut se ka sumbla ka wati wera kono tout simplement. Afamna, mais ni rendez-vous be ele ni ya gynécologue che. Oduna na do sungalo kono ayira la ki be suna. Ma famna, ayira la ki be suna ay rendez-vous wera tabe wati wera kono. Parce que femme bila ay ya femme c'est très sensible. Ati farate sinima. Abse ka wati wera kono. Ala kambe ça va. Amen. Si Juma bile volo, qui veut n'attendre sigi minko, quand il était général qui a la carte de l'homme. Malon avait femme. Il n'y a pas la général qui a la femme. Peut-être qu'il veut n'attendre sigi général qui a la dolomina, qui veut n'avoir ah ne check quoi comme des général qui mais dolomi a goûté ça au phénomène. Hein? Donc nala tili la jarabini che, joro dobe mi la namai. Elle vaut che toro demeli. Ni dowi ni supenda flat chamai ani ni ala wele ima yemena faida do di musoma comme faida kadoi mais faida to ko mune ni musobe to bili ke watimina aba ya nan la ben watimina esa ba do ka tasuma menenito ni ka do ka wati ala bamne do jabi wati bali. Donc, à la John Moussodo Koubé, n'a le Koubé Nansa. Depuis Nansa, on va rater à Koubé Zikou d'Amne, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Faut dominer Beta Mowati Mina. Avec ce qu'on va faire, je m'appelle Koul Hani An-Mari, fa wallahi ma nadrijat illa bit tasbih wa taqdis. Allahu Akbar. Awa fiwe na na femi domni. Ko subhanallah ina alhamdulillah ile kamo. Akoro imuni. Musomi tobili ketuma nibe wirdike subhanallah walhamdulillah foka taba kangani ya kwala ya demba ya kanda ideo de mena dum ka fere yi cheka ala ba beke mo kanda ni donc kini yere toro ala dal chaya duwa chaya la ala chey mete bi ala be sonka yele makata ke limania jompa isini ala dum kokoni mo mi tubila ka
alama ka segi kata alama ka bara nyuma ke wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat do ala yere ba tigiya junumi be yele ma ka ke bara nyuma ibena somi ka fo ane kubina banchela ka suka ya defo ku ne ala banka la yere tubila bi ka ke islama nyuma ya ba ya furu dususmana ole ka sa ibe bo ale la ibena tamina ito fene chugolo o fene be mila be na ibena bola ka ta domina ito fene chugolo mena kuma do ke ka kuma laba kona ala ka exemple ta fugu nyogo ni nyonche ako hunna libasun lakum wa antum libasun lahum ko muso ye chew ya finine ko chew fene ye muso ya finine ala hikma masale de est-ce que ngalo mu ko son ala ka exemple ta fanika ni tala finisa ni kibe finita ni tala ta chef ka ta finika ni nana jui kana ni nana soka ka boybe mke ni ba filia ibe ta o beta doboala hein naga jan o ba tige ka beima fo finito ita beya mesurement ni nana do ni ka ya ki sere ibeta na wa bogoto ka wa doni ka bonye ka beima mais fini kelen fa ita ki a mesurer do ibeta musodo ta ale ka boima de fi a mesure beima ibeta chedo feneta ale bi sere fi a mesure beima donc abe o bemande ibe effort bale ke faut cheita qui a mesuré ele fene ita ka ale a mesurer o yo furu étape doli fie soma ala ka mbesa wa amen musique le bé musique le bé ouais ko no ala musique la ça mi ga juguna be o yo ko folle ba ke kuma mi ga juguna be o yo ko folle ba ke kuma kadi men nan fen la magala wati mina téléphone bi bolo yo ko foli mina iba jate comme ni ba dama de soro le la magala yata sako bo ide mi be wuli ka sura ba dama de soro na dama de joli do i hile te do ala sini i tinte do ala de ile ga ba nyengi ni ka dese a ne commande ndeniere ima ya al misal do be ama don gelo parce que qala rasulullah anana qala sheikh fene soro quoi. Donc, qala rasulullah nana qala sheikhu tani tule quoi. C'est-à-dire, ala kira ko nana so ko choko ba ufene ku ka fendo fo, ala kira ya kuma na no sabati parce que ma choko ba ya kuma be wuli. Mo ba vocal ni dembi bo. Muso mi dem follow. A dem follow ya si mi ta follow ke la kiniansi. Na denje flana ya si mi ta follow ke la numa yansi. O dem flate kan kelen fo. Donc, il faut que Karsani, Karsa, Tcheka, Beleina, pour ma sinkelemi, Oduma sinkelemi. Nous sommes une belle jatimine. Net d'un follow ya simita, follow que la Kiniansini. Flana ya simita, follow Kanga Poli. Savana ya simita, follow Kanga Poli. Ni dembe ya simita, follow Bena sinkelema, pour me kankelem fo. Donc, Batuma, Korofoli Watite. Allah Gambe ça va. Je voulais savoir si le musulman a le droit de marier la femme divorcée de son frère biologique. Ton frère non père même a divorcé une femme. Est-ce que cette femme est licite pour toi? Aya dama dia le ko do gbele ya sharia ni ga ngam so do fu ini muso bena pembeka aga furu lon sigi mena muso ja a de muso do be malla ago wele go ago chebola na de ga fa chekula solo sira ni de muso inana chekula imi ga ga benso anana de muso mai na nyebolo fe na go benso ma ba ko chara ni malo ni de muso mi mansugu bi bolo de anta flanya ka leta ifita toy bado ba préférer o lugu den fugu soro lugu e boala est-ce que fam bado veto ba préférer o den fugu soro sharia ba da vamos so ba retirer fugu ba sigi ko imake avec dem so take mais c'est mo la muleta
Est-ce qu'à Damadina est soit mais charia m'a interdit. Donc ni ton frère biologique n'a qu'à mousseau de fou. N'a qu'à mousseau de fou. N'a sala, misala. Est-ce que ni balmanche comme mousseau fou, ni balmanche sala, t'es d'arriver à fou. N'a pas d'arriver à fou, n'a qu'à fou ça. Avec d'arriver à fou. Mon était d'ara. Mon était d'ara. Ni balmanche comme mousseau fou, ni balmanche sala, il est mousseau torol là donc parce que il m'a fou c'est le main. La femme là, oh, tu sais qu'à mais n'a qu'à fou ça. Allez qu'à blaler à fou bana. Il est venu à ta fouille là. Mais pour le père, c'est pas possible. Maman. Pour le papa. Pour le papa. Oh, on était là. Maintenant, on était là. Il fa au mousseau, au ibali. Il te sait qu'au fou aussi là. Il a fait moi. Maintenant, il y a quitté une tassissa. Katana et quitté ou reconno. Charia beta con katake. Ibal manche. Ara mousseau mi fou ça. No furu libe se ka ke sababu ye ka ya sinji tige sharia ba furu kima haramu parce que sinji ka gele mais na te foi ka ya balmaya la il va ta foi ta la il ka kuma fam hein atena be ah tu as fait ai wa do non mais quand sharia ni fa ka sharia la problème ta la fa yo ni fo ala mbesa oui super oui attends alhamdulillah Cheikh Tidiane Diabaté karamɔgɔ minnu no ni i sigila karamɔgɔ kɔrɔ i b'o lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ aw minnu sigila se ka karamɔgɔ lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais karamɔgɔ dɔw bɛ karamɔgɔ lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu alhamdulillah ala ka hakili d'a ma parce que karan yɛrɛ dama lɔnni sɔrɔ dama tɛ mais f'i ka se lɔnni yɛrɛ fana lase cogoya ɲuman na mɔgɔw alhamdulillah ala ka lɔnni min d'a ma ala k'a nɔgɔya ye fana tuguni ko a bɛ se ka lase mɔgɔw ma a ɲuman na mɔgɔw b'a faamuya ala t'o dila bɛɛ lajɛlen ma kaba k'o fara tuguni kɔ a yɛrɛ fana ka hakili bonya fana kan parce que mɔgɔ n'i bɛ tagama ka caya i bɛ hakili caman sɔrɔ i b'o faamuya a ka kuma kɔnɔnaw la o la sisan an bɛ ala le dari a nana ka kuma pepe fɔ an fɛ yan nin sisan ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ baraka ye ka bila a ka mizani an bɛ ala dari nin kana kɛ a ka nali fɔlɔ ye ka k'a ka nali laban ye an b'ala dari a ka to ka na bɔ an ye inshallah ko ko n'a b'o sira nɔgɔya ala k'o nɔgɔya an n'a ye vraiment mɔgɔ bɛ sigi karamɔgɔ dɔw kɔrɔ i bɛ maloya yɛrɛ le k'a fɔ vraiment i bɛ ka min fɔ nin ye i da minɛ ten mais ale a bɛ ka kuma fɔ cogo min na ka taga fɛ an bɛ ka ja sɔrɔ a la ka taga fɛ voilà donc o ye ala t'o lɔnni dila bɛɛ lajɛlen ma ala tano nin kana kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ laban ye ala ka caman fara ɲɔgɔn kan inshallah n'ala sɔnna waati bɛɛ a bɛ organiser ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan inshallah n bɛ fɛ ka tɛmɛ point fila kan sani peut-être ɲininkali bɔraw bɛ na ɲininkali kɔnɔna na misali bɛ ka dɔ kun ka ɲininkali kɛ sisan ko ne y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka kana gosi yala ayi wala liburu ayi o diya ma kɛ ayi liburu diya ma ayi liburu kire d'a ma ayi liburu kire d'a ma dans l'armoire. prenez un livre dans l'armoire là-bas livre maman il y a son an bɛ fɛ ka balima malo ni balimamuso dɔ le kun ka ɲininkali kɛ ka taa se n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'i ka nafolo jaga di i badima ma i ma kun ka jaabi cogo min na o de y'a jaabi cogoya ye donc i kɔni bɛ se k'i ka nafolo jaga di i badima ma mais comme o sasi k'a fɔ cogo min na vraiment a bɛ fɔ k'i juguya la parce que n'a fɔra ko fo i k'i ka jaga wagati de kɔnɔ ka sɔrɔ k'o jɛmɛ ka sɔrɔ se dun b'i ye a kɛla juguya ye
n bɛ fɛ ka yɔrɔnin préciser silamɛya k'a yira k'a fɔ mɔgɔ fefe n'a tigi ta jɛmɛ jagoya ni bele ma mɔgɔ fefe ni le kan k'a lɔ n'a tigi ye a tigi ka prise en charge jagoya ni bɛ ele le ma i man kan k'i ka jaga bɔ k'a di o tigi ma parce que a bɛ komi sisan wari ye qualité fila le i yɛrɛ ka wari ale ni ala ka wari min fardaya i ka wari la n'o ye jaga ye o t'i ta wari ye ala ka hakɛ min fardaya i ka wari la o t'i ya wari ye o ye fantanw ka ɲini donc o la sisan i yɛrɛ ka wari min ni jaga tɛ kelen ye i kan k'i ba jɛmɛ n'o le par exemple i kan ka lɔ n'i ba ye o wari tɔgɔ de la i kan ka lɔ n'i fa ye o wari tɔgɔ de la i kan ka lɔ n'i yɛrɛ denw ye o wari tɔgɔ de la donc ala ka hakɛ sisan min b'a fɔ n'o ye fantanw ka hakɛ ye i man k'o ta sisan par exemple k'a fɔ k'i b'o di i ba ma n'a sɔrɔ k'a fɔ ko se t'i ba ye i man k'o ta sisan k'a fɔ k'i b'o di i fa ma n'a sɔrɔ se t'i fa ye parce que a bɛ se ka taa kɛ ele bɛ yɔrɔ wɛrɛ i fa n'i ba bɛ yɔrɔ wɛrɛ olu bɛ villa fan wɛrɛ fɛ donc ele le lɔnni b'olu n'olu ye n'a sɔrɔ se t'o ye ni jaga bɔ waati sera sisan i kana fɔ k'a fɔ k'i b'i ka jaga ta komi kalo o kalo i bɛ wa mugan le di nasɔngɔ ye yɔrɔ tɔgɔ la ye k'i b'o jaga ta sisan i b'o programme k'o bɛn wa mugan olu ka jaga man kan ka bɔ a fɔ olu ka dépense man kan ka bɔ i ya jaga nin bon komi badema o ni fa ni ba tɛ kelen ye o sɔrɔ l'imam ka yira k'a fɔ i bɛ se k'a di a ma mais vraiment i juguya la bon peut-être il connaît pas que an bɛ fa ni ba fana don o hukumu kɔnɔ k'a fɔ i bɛ se k'a di fa ni ba fana ma faut k'o yɔrɔ tɔgɔ préciser fa ni ba tɛ don o kɔnɔ parce que fa ni ba ta hakɛ ye diyagoya le i ma i man k'i ka jaga ta ka di olu ma mais i b'i ka nafolo bɛrɛ le bɔ ka lɔ n'olu ka hakɛ n'o ka lɔ n'olu ka dépense ye donc badema kɔni o bɛ se ka di mais fa ni ba tɛ don a la. Une précision, nous notre cas personnel ici, oui. Salariés et puis ceux qui prennent le social, oui. Comment ça se passe? Jaga Buruma. Oui, oui. Celui qui prend social et puis celui qui travaille. Oui. Mais quand c'est Jaga et Raboli, ma condition est là. Bateau, condition est là. Ni condition ma dafa bateau là, ni ka bateau trop qu'est, bateau trop à ma dafa. Alors comme ça là, pour que inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Faut aller à la casserie qui est jagoya fait les moumous ma kabaka qui est wati la comme les mamous qui manaka tchoukom na sisa faut aller pour pas que fini pas d'aller nous on fait donc on a la fini de dire nous on aller à la voilà tant que ni série elle massé ni casserie to OK comme il m'a fait par la série koni na fla be série wati bela pour na so sera mais aka wati nous ira ka ko ma casserie wati nous olu wati o fana be mais là ni pas de série bana faut kata c'est très bon ni ko ni pas de série dia kata ma ka na pla de série faut kata c'est très bon bon ni télé fana doni no chema faut kata très jigi doni olu wati de mo ma ka na pla série wati ale ni la série bana faut kata c'est tout série ma ma ka na pla série olu wati no olu wati no bola la se ka na pla série wati mais farda na wati ma se na mo wati ma se ni ka ke abi ko mi ma batu jaga fana bo chuga nyona jaga condition bafla le be jaga principal a fɔra ye min ye ko fo jaga ka nisabu sɔrɔ nisabu kɔrɔ ye mun ye il y a un montant minimum fo nafolo k'o de sɔrɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ sisan i bɛ se ka compter mɔgɔ cɛ ma k'a fɔ ko nafolo b'i bolo ni nafolo m'o sɔrɔ donc tu es compté toujours parmi les gens qui n'ont pas de moyens ou bien mɔgɔ minnu o bɛ se o yɛrɛ kɔrɔ mɛ nafolotigi t'o ye o montant bɛ yen tant que ni nafolo m'o montant sɔrɔ jaga t'i kan. En épargne ou en salaire? Ce que tu as épargné, oui. Ou bien ce que tu gagnes à la fin du mois? Flana n'est pas au pensée ça. Que je condition flana n'est pas au pensée ça. Condition flana mieux, an ya oul al haul. Qu'il faut ça n'est témé et qu'à épargner. Donc il veut dire qu'on ne parle pas de salaire. Jaga te bon salaire là en aucun cas. Même dans sur le caramel de soro là, nous ka explication bredi qu'en fort ko mo do be wari bata. Il y a des gens qui sont payés 2 millions, 3 millions, 4 millions. Hein? Donc, c'est ça. Quand on a des bons salaires là, ceux-là, ils sont vachement riches. Mais, quand on a des gens qui ont kalo, ça mettra ban au Djagabo parce que au Tewar nous bateau faranyoka. Au Tewar nous bateau faranyoka. Donc, ça mettra ban au Djagabo parce que nous wari chama le kalo. Mais l'islam répond en même temps pour dire que non. S'il prend 4 millions, qu'il n'arrive pas même à économiser 1 million à la fin de l'année, c'est qu'il a des dépenses qui dépassent
c'est 4 millions qu'il touche par mois. Donc, ne regarde pas, il y a wari tchaya flemme, il va faire dépenser mes bois. Et c'est la famille. Sinon, à un moment en Côte d'Ivoire, il y avait un groupe de ulama, ils ont demandé aux fonctionnaires que chacun n'a qu'à donner la zakat de son salaire du mois chaque mois. Mais comme attendez, parce que Karamoto m'a gêné. Karamoto a été côté, Framé a mis fort, ou les Kapoko fouillé ne soit vous il faut avoir un montant bien en épargne et puis sans que les temaka. Ni ça n'est temaka comme Warmi épargne ni biboro, il y a compte là. Il faut les jeter, mais c'est ça, 2,5 bon, on a pour voilà. Question à bas me poser là, si ça, nous, c'est pour Kairoma. Ça, tout là, on a la campagne d'Agbreda, nous, il y a ça, il y a un sodo, il y a un sodo pour là, à Samabla, à Demusoma Unana. Il faut y aller, il y a un Demusoma RF. Quand tu me bam soma yɛrɛ o sati k'a yɛrɛ k'a fɔ ko I bɛ se ka denmusoma furu ba dɔw yɛrɛ fana b'o préféré k'a fɔ ne jɛnna ko a bɛ ten denmusoma yɛrɛ fana o tɛ furu la I bɛ se k'o ta an bɛ ne ta la règle dɔ bɛ silamɛya kɔnɔ on appelle ça ce sont on appelle ça qaïda règle lo o b'a fɔ al-aqdu ala al-banat yuharrimu al-ummahat wa-dukhulu bil-ummahat yuharrimu al-banat. Donc, il y a une règle qui fonctionne, c'est-à-dire entre les mamans et les filles. Moi aussi, ça. Il m'a dit que, parce que nous sommes venus au four déjà, nous sommes venus à haram yaima. Nous sommes venus au four, nous sommes venus à haram yaima. Ni ka muso furusir, de muso furusir. Furusir la kaba. Furusir la kaba. A tête derrière tout cas pour que vous soyez un bamso. Ni pour qu'on se là déjà, il n'y danger a tête derrière tout cas pour qu'il y a bafou. Mais ni qu'à bamso pour aussi. Comment t'es en union tchè? C'est-à-dire souma t'es en union tchè. Comme ça, il est qu'à bafou Syrie kato comme un pays là c'est ça. À la Kema, il m'a dit qu'à pays là. Il est bien, il est programmé pour ni vacances, c'est là, il va dans le pays là. Donc, comment tu mets, il est bâché. Au Canada là, nous sommes comme Espagne ou bien Italie, au Fana Nana Allemagne. On a tout collé, on a eu qu'à fort. Ah, pour dire que nous sommes des déflés, nous sommes pour au déflé, au nom de l'Allemagne, il y a bon offre. Tant que nous comment tu mets, il y a muso tchè, des bâchés en Côte d'Ivoire. Il peut se caler à Koumouri, il est démoussement Fouroussi. Donc la différence est que, ni qu'à démoussement Fouroussi net, elle ne fait pas de l'union entière. Il sait qu'à démoussement Fouroussi. Mais, ni qu'à démoussement le Fourou, il faut coller l'union entière quand on a démoussement de son caramel. Donc, ni qu'à démoussement Fouroussi, ni comment l'union entière, il y a démoussement yé. Il peut se faire pour vous dire que vous avez un donc, on peut le dire en règle, c'est-à-dire, al-aqdu ala al-banat, yuharrimu al-ummahat, wa dukhulu bil-ummahat, yuharrimu al-banat. C'est-à-dire, quand vous avez un pour sur le doron, ou le bamso haramema, on n'est pour vous là que vous avez un pour c'est qu'à bamso pour mais ni qu'à bamso pour sur les cas, comment tu m'as union entière, ni c'est qu'à pour vous dire qu'à bamso pour c'est. Donc, on peut faire au retour des faracadons pour que, voilà, à Bédia passe. Non, ça c'est qu'à faire Chougoumna, à Bo Chougoum. Bamsuma Madjen, Tchèko. Donc, on a ça, au cas où on a régler ce qu'il faut le faire. On peut régler ce qu'il faut le faire. Mais, on sait qu'à 80%, bas débat préféré qu'à faire, à des cas d'offre. Parce que là, il y a un cadeau. Mais ni bas maçon, voilà, Froudo sur la bas qu'on a déjà capable, bas le connaît qu'à Froubé. Voilà, bas le connaît qu'à Froubé. Donc là, ça a un tchao qui bas blanc au canca, faut qu'à signer les capos, sinon avec un perdu maille. Bas besoin qu'à pouvoir d'un pendant une capot, ni si là pour mieux haramé. Bon, là, c'est là au retour, pour ne pas qu'il y ait besoin au retour, faut qu'à signer capot, car là,
ce n'est pas que ça mais charia connaît qu'à mi pour les plaigner aba donc pour charia ka kiti be ale na ire be se ka be choko mi na nga demander à taburo là au fana be on va dire tout totalement oui oui ça il peut arriver que oui oui les diamants qu'on donne il devait aller le faire oui oui au cas où on wana sisa Allah tela ko sallallahu alaihi wasallam ko inma talaqu bi yadi man aqada bi furusa e fendo le wa ko choko mi na ko furusa e fene ko manji alai mo ba ko te hadisa même na ko mo do kay raka ko hadisu to dhaiful hadisa kan yana mate parce que ala c'est ka fendo daga ka ba ka ko fendo manji alai mara na ko to pa karamo be to ka pa ina wajibi ko la ka cheya ko abghadu halal ila Allah at-talaq ko ala ka femi daga na ka bo ali ala yeraye ko le furusai mais ala c'est ka fendo daga et puis a fendo manji ala yeraye donc là ka femi daga c'est que a venu ala masukana ou là si ça ni ba ma sonne peu bon il a le choix ou a bétonné baye na ka yeka po déjà aller connait ka mi tu aller c'est ka toni baye tout donc a bese ka pour ça pana pour daira bam soma pana o pana bese ka ke mais moi tu sais ka le diaboya si ça la ko i diaboya no yi obligé ni no ka ko fika toni muso ko baye diaboya la tu vas ko ita c'est ka po le muso ko se ka pa denye o te pe ka sika no ma be on ka tu vas ko ila o je pana se ka bien pana porter ka no ma be on ka tu vas ko ila ate gusuma ko ni furu mais ante se ka obligé ka ko fa etoni bam soma le diaboya la o pana te sharia la ka ko o ka be ala diaboya mais o lo so nga kuma dem na ni mi fo ka sigile ka kuma ka sramaya ka kiti le flemi mais aw de se ka be mi ma sisa pour que fitna kana do awu ni onche aw de se ka sisa ko fa ni onche pour que fitna kana do pani Question, pas de question. Je voulais que vous parliez aussi à l'âge. Parce que j'ai suivi sur YouTube, je ne sais pas, la chaîne islamique du Côte d'Ivoire. Un imam qui a dit que si un chrétien égorge un animal comme musulman, donc, moi j'étais comme je ne maîtrise pas la situation, je dis bon, je vais poser la question. Je ne sais pas si d'autres ont vu. Moi j'ai écouté, mais j'étais un peu. Je crois un image de très suivi quelque part comme ça. Il dit que si un chrétien égorge quelque chose, un musulman peut le faire. Donc je veux qu'on parle sur la langue en général. Inshallah, je vais donner au Stade Fanabe, au Stade Benadafa, Inch'Allah. Allah Qur'ana kono ko lima uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu min al-mu'minat wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahum. Allah ba Qur'ana kono ko bilonina kuna alaka tempeni pensant lo kuna alaka grawo tout ce qui est pur est propre kuna alaka grawo وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم nga livre di mo min huma aw nya fe no chrétien on jupuye ko lu ka domine tabani dawi wa ta'amukum hilul lahu aw faraka domine tabani do maintenant domine suga juma lo sisa c'est la question qu'on doit poser karamo chama ka yera ka foko fe no ba préparer mini fe kanatiketa o tikelenya pour ça je viens pas à part mini kanatiketa o tekelenya kata se buru masisa ou bien malu masisa ou bien fengbarema o ka mila ben ka dima alors en petit to akuma pokanga na kafiru ya dominique ko nene be bolo ko no ko boro be dominique ko mo le falne kama ka de kafiru ya dominique mais on lutte kuma o kuma mu sabatini no ana soro ka foko chrétien ou bien juif na ka dominique ya ka marola be ka nantibri bon na ta sugo maroma makoro c'est dire dominique en général a dari no sramay ka fo ibe chrétien en dominique ko ba metala restaurant mo na sisa metala dominique commander jege o lu sugo ni sadi no pendo apo jege ni malo ni saladi no sugo tala ko ibe se ka do na to ka fo mo mu ka préparer sramato o la sisa nana do kanatigeli la sisa est-ce que srama be se ka chrétien a fait kanatigeli do no chrétien ni juif be kelenye quoi
ou bien a mangan ka dum condition le fola kana tigali la wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq ala ko ka kana fe ala to ma ko fe mika ko e fe nogoni donc fe ni ala to ma ko ka fara sama mangan ko ko to ma ko jifa fala yere ma ola sisa okuma ni buyana katro madoni katro ko me ko Muhammad ele ba ko tugo duma ka fo le mi na fala yere ma an kana domu kaso ala le ko fa ala le ko fa mais alu re adama do fe mi fa ameso ko domu mais ala ka fe mi fa ma kan ko to c'est pas comme mais on a connu ka yira ka ko fe na fala ayere ma ni ala to ma fo aka sara ma kan ko to ola sisa to ka ala to le fo aka ni ala to fo ala ka sarama be se ka to ola sisa mo do na la kila sallallahu alaihi wasallam ko la kila ko be bo yoro minuna mo lo o de la sarama ala qura'i souvent so be ko o de la sarama ala qura'i c'est ça la différence mo tu matin yoro ni fami sarama o lo o de la sarama ala qura'i o te sarama regri betul o te sarama sharia betul ko betu kana ambunya ni sugo do ko yala esga me se ka sugo ni do mo ala tla ko be se ka sugo ni do ni sigala sugo ni nakika ko bismillah ka sugo to do mais aya ka to différence mi be ni sarama ka sarafa ou bien sarama ira nyinana ou bien sigala me sarama lo e be se ka do mais ni kafri ma ala to fo sugo ka asugo to ma kan ka do kafri ma ala to fo sugo ka kana tige sugo to to malo na abenya ila fa par exemple tala si sa magasin kono ka ta sugo do sa amba lo ka po généralement sugo ni be boro mna mo mo ba gérer sarama to e donc ko ki be se ka ta sugo to sa ki ba pa ko bitim na ki ba do o te dira passer mo mo ka fa sarama to e adisa mi nana pala chila ko ki ga ko ni sigela ki ya ko bitim la ka do mo woni nana pala chila ni nyene le ka ko mo mo be na sugo da ma sarama kula olo amalo no be sarama ya kiti be kalama no nana ambunya ni sugo yala ba do mo atla ko wanta be se ba donc la différence est que ni mo sarama ni mo te sarama e ko te kini wala si sa kitabu mo no o ka sugo do mi be dara comme ka mo cheka fo chuguma sur al bayan sarama la be dara parce que livre mo c'est-à-dire les gens du livre qui sont les chrétiens avec les juifs c'est pas des païens parce que kafri fimbe allez ni ala morobe donc sont ala généralement avec kitabuti nous les juifs avec les chrétiens pour ahlul kitab pour kitabu moro donc ni chrétien ka fait fa ou bien juif ka fait fa ça m'a baissé ka donc en condition pas à la torah les fois maintenant qu'après ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit on se retrouve te donner parce qu'on fait au mouchrifier. Donc si un chrétien dit au nom de Dieu et un musulman peut manger. Maintenant qu'à ma peau et poaka ou bien qu'à au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il manque à donc parce qu'auquel a déjà au nom du Fils, au fait d'être à la boue. Là, c'est ça. Quand on a mis pour Radio Al-Bayan là, les chrétiens qui ont fait au nom de Dieu, c'est vraiment de ces cas. On a sur ça au sac de ces cas. Éclairage ou par Inch'Allah. Allah be sababu amin me fait ka précision mi faga ka mo tia kuma ka ara mi fa olo kwa mais chrétien yere tlam no fla ko na bu fanya ne kwa ko na wa fa kullam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin munfakin ko koroi chrétien bolo do be ala ko lu jati comme yun kafiri ala chrétien ko يقول الله بتافتون كن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله كمان كوريدي chrétien ou chrétien n'alika au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'alika attester au louve jate chrétien kafiroulé donc à moitié à comment yoli donc au louve dominique allo na dominique au beau le fort à quand jango kanatigeli donc au louve ya kanatigeli islamanto dom parce que l'ou jate la mushriku ye islamaya boloka
Mais chrétien doit obéir. Akatia la protestant bête. Chrétien doit obéir. Olu mason Isaya alayama. Ah chrétien groupe de vous manchabi ko ni molu mason Isaya alayama. Olu te Noël fêté. Chrétien me fait ko ni ko ya muso yi différence me en muso no muso chadro te sujurube. O te bokenema. Hôtel dom hôtel de donc Isaya tarasera bonyen no lugu bolo. Bon chrétien groupe nous fait sonno ala kiraya chideyam. Man famna donc natala lugu ye yoromina nele qui a voisin mi lonté otmana charti mi fola la macheni chrétien che obeseka bolile no che mais ton nous be jate comme mushriku min ahli alkitab comme qur'ana ka fotron donc comme on check mi fodo nele talami e ka le ka kanatikali ke no no du père et de fils ele seka odum mais même mi longa fallait na kanatikali ke no e seko ka injila shakti be labato alambe sababa donc comment mi fene va kono va fako la matière mais seka chrétien muso fugo albi au cadre kelen ne fene man fam nas la matière mais seka chrétien muso mi furu au cadre kelen ne parce que slama ere ni slama do willa sanga fako a ala ka muhammadu e ala doli slama ni makela mushriku e do ale bola slama ya cadre kono ni mi nana fako ala partie do l'état là ou bien nord do tala ala la ko ke ala kirai lam yalid wa lam yulad atiki ko kuma wili ko to kuma sabati ni de kana ala ka kanu foka ta bo akadiri kono abdullahi wa rasulu ala ya jonu ala ya chilinu ayatu joyani chidenya kono don islam mu ko lu do na mushriku ya babula olu tala fara jo sona mushriku chrétien mushriku mo ka ala taka fenwere taka fara ala ka o be mushriku jamais do ahlu tawhid min al muslimin أهل التوحيد من أهل الكتاب أهل التوحيد من اليهود والنصارى هم أهل الكتاب ولو اللي بكوكين يومين تدي مونكا على كيلين على كان بيسوا donc si on va grosso modo les trucs qu'on vend dans les andila c'est-à-dire dans les supermarchés là on ne va pas manger ne me fait qu'à coup de préciser fin temps là quoi ni ma si c'est de mon avec là donc la mayako dama yuribu ila mala yuribu ko ki siga la fin fena otoi ta fin dom isigante mina kele aflana sayna umako ko alika mala kala ba fa ko la yablu ahadukum darajat almuttaqin hatta yada ma la ba'sa fihi khawfan lima fihi ba's ka alanya sraya place so fo va fo femma ko basi baten na meni ka to ya kapsa file yo le to yi laban kana ta do basi la nele le dugu do la dugu mi te sa soro fara chugolo jege dom o ya kapsa yi ma ni lumbe soro domi anita si se fene chugolo ni me yogo le bi se ka ta si se san yogo na ka kantige yaso ta sai ba kantige o be chibla nu ma pays la ama sanga yiranga jaga carton faga na baname do reka tu mais tu n'es pas obligé de manger parce que dominer au réveil mal on comment mes femmes na hein fait ni fait au réveil soro mi bi kari fait ko isiga no mina ni tala siga tanke ibeta do haramna hein ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima allahi maharim. Alors, mais ça. Donc, ma dernière question, c'est toujours Zakat suite. Parce qu'on a eu un peu il y a Doko, parce qu'on a des associations de Mbambolo, souvent Doko, souvent on n'a pas assez d'argent dans la caisse. Donc souvent quand on a caisse, souvent la Zakat suite. Donc on prend le dia obligé. Un question là, donc tu dis, en tant que donc on questionne pour un beau problème, pas moi tu m'as convaincu à la vie. Nous donc nous pourquoi qu'à la question là, nous catchak à te beaucoup qu'à la donc ça devient trop différent. Donc on me fera éclaircir pour que nous famille Excuse-moi, je peux parler quelque chose là-dessus. Fallait un peu plus fort pour qu'on puisse avoir le temps.
Ah, pardon? Un peu plus fort, pourquoi? Non, comme je suis enrhumé là. Ah, qu'est-ce que tu vois? On a un débat quand ça me voir au Kessou là, à l'époque. Pour que je comme on l'éclaircit, on apporte une précision sûre. Comme ça, nous, c'est la réponse de la dit quoi. En tant que cette fois-ci, ni Zakati Fitri n'a comme une ward Kessou là. Amena do, amena ko Kessou là en fait. Comme ça, amena utiliser. Jama bena ou le ma wati là. Des ward tolé à quoi. Ward tolé Kessou là. Voilà. Alors, ça c'est maintenant comment donc comment qu'on en a. Pourquoi ni ngali munu nana qui nous concerne ici qui préfère qu'à propos un yéra que c'est cela nga j'ai nous satisfait. Va qu'à tout comment on appelle les rebelles qui sont jabi. C'est-à-dire question mino d'abord zakatul fitr mune Allah jalla sallallahu alayhi wa sallam akayira qu'à propos zakatul fitr ko tu'matu lil masakin wa tuhratu lis sa'i ala ci la ko na fa fla le zakat tout là c'est-à-dire comment il faut la nécessaire ça je suis en train de quelque part responsabilité mi ba on karamgodin yere kaya souvent ambe ala dari ala ka no ya nyanga sika lo na responsabilité ay amen ambe ambo le bureau OK parce que ni mo ya ni ya lu ni si ça ne va pas trop il va la dara la qui fera c'est que qui a le konoro la bien parce que c'est très très important ni défaillance mi be il va à la derrière la canne va y casser qu'à la paix zakat fitri to kesu kono vraiment ni mo be mo attaquer ou la be ni ngal premier be ke yala kram bodin ta o chamawa akwa ka kram o nyini ngawa ka so aka ni décision ita je pense que on le be lo responsabilité akwa on le be lo mais ko poser ça dit sur le plan d'abord de madian ka buruka mais mieux que c'est zakat fitri ma zakatul fitri yɛrɛ munna fɔla saraka la ko ni serikɛnɛ banna k'a sɔrɔ i mi ya zakatul fitri bɔ ko zakatul fitri tɛ tun parce que bɔkun de b'a la o ye mun ye se tɛ mɔgɔ minnu ye pour que o ka se ka fɛti kɛ ni mɔgɔ tɔw ye cogo min o sɔrɔ zakatul fitri depuis seli su fɛ dɔ karamɔgɔ dɔ yɛrɛ ka yira ko tile fila tile saba sani sunkaro bɛ ban ko mɔgɔw bɛ se ka commencer k'u ka zakatul fitri bɔ. La siyama n'a bɛna ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min n'a ka jan k'a bɛ se ka zakatul fitri bɔ fo zakatul fitri se a mɔgɔw ma sani mɔgɔw bɛ taga seli kɛnɛ na pour que ni dumunifɛn ninnu u b'a labɛn cogo min na u b'a dɔn k'a fɔ ko dumunifɛn b'o bolo ni wari fana l'o tun kɔ pour que u bɛna taga fɛn min san denmisɛnw ye u ka se k'o fɛnw san o denmisɛnninw ye sani seli kɛnɛ bɛ se karamɔgɔ dɔw fana ka yira a bɛ bɛn wari la a tɛ bɛn wari la mais o débat gbɛrɛ an tɛ fɛ ka don o la sisan mais zakatul fitri a n'aucun cas a kan ka mara compte kɔnɔ ou bien k'a bila kɛsu dɔ la ou bien k'a ta même hali k'a don projet wɛrɛ la karamɔgɔ dɔw ka yira ko mɔgɔ man kan ka hali zakatul fitri ta ka misiri lɔ n'a ye asa kɔrɔ tɔgɔ faamuya alors misiri lɔ ye fɛn ba le hali ka misiri lɔ i man ka zakatul fitri ta ka taa misiri lɔ n'a ye i bɛ se ka nafolo i ka wari jaga an bɛ min bɔ 2,5 san kɔnɔ siɲɛ kelen o bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan ka misiri lɔ n'a ye mais zakatul fitri man ka don fɛn wɛrɛ la fo ka di fantanw de ma dɔrɔn u ka ko nisɔndiya n'a ye ka balo san n'a ye ka fani ɲumanw san ka don denw kana pour que selon kelen nin na hali ni se t'o ye u ka se ka nisɔndiya ni sarama tɔw ye donc en aucun cas même n'a kɛla d'abord mɔgɔ premier minnu tun b'a kɔrɔ olu ye karamɔgɔden minnu bɛ tɔn na olu de tun b'a kɔrɔ o sɔn ka jɛ ɲini o sens fɛ n k'a to ne yɛrɛ b'a jaabi parce que a min kɛla a man kan ka kɛ voilà zakatul fitri man kan ka ta en aucun cas ka bila fɛn kɔnɔ n'a man kan ka ta k'ale ka misiri yɔrɔ lɔ n'a ye o a man kan ka ta ka bila kɛsu kɔni kɔnɔ k'a fɔ ko n'an bɛ manifestation kɛ an bɛ wari ta ka manifestation wari bɔ a la o man kan ka bɛn donc pour l'avenir an b'a la dari olu ka suguya ninnu ɲɔgɔn n'a nana karamɔgɔdenw bɛ yan toujours a bɛ proposer karamɔgɔdenw ye o bɛ ala ka fɔ cogo min na o b'a fɔ ten an bɛ taa o sara kan voilà donc n bɛ fɛ k'o de fɔ mana sɔnna don oui au stade bon ale ka kuma fɔ cogo min na vraiment a bɛ ten parce que mɔgɔ caman ma zaka ko ɲa ye a ka fɔ cogo min na a bɛ ten hali don min na ala cɛla ale salatu wasalam ti ye ka mɔgɔ bɔ alimamiya la cɛbanaya ti sharti ala bɛ sababa. Dernière question, c'est le jeûne surérogatoire de lundi ou de jeudi. Tu te lèves matin, tu prends l'intention de jeûner. Et c'est avec en cours de journée, quelqu'un t'invite, une famille par exemple, à une réception. Est-ce que tu as le droit de rompre ces jeûnes ou tu continues?
Par exemple, votre cas, vous êtes arrivé, peut-être que nous, on ne sait pas que vous êtes un jeune. On a préparé pour vous, on dit non, on reçoit l'imam Tidjane. Et je savais que vous êtes en carême. Quelle décision vous prenez en ce moment? Rompre ou continuer? Bon, comment ça va là? Là, la Karamocha vient à Djili. Combien vas-y, peut-être je vais commencer, Imam Bina, Inch'Allah. La question a deux volets au fait. Est-ce que il est Suna, il y a Suna Flata, et puis il y a la cérémonie de là, ou bien une invitation de là, ou bien il y a la mort de Kaïbouniani. Est-ce qu'il y a des années, il y a la Kakoko, il y a Suntige, qui a Dominatron consommé. Pour venir à ça, je voulais un peu revenir en arrière. Allah Tchela sallallahu alayhi wa sallam, l'ondola, a bola sokono, a tala dlukono. A sigila ko fe kana, anana kana amba Aisha radiyallahu anha, anana kana nyinga. Ko yala est-ce que pe no bi buru sokono wa mina darakake. Do ba yala ka foko Tchela yere sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire abe mi do misini souvent ata buru soupe. Donc, il y a un grand long cas fort. Au look, il y a la cadence mouillée. À Kagele, on a expliqué. Parce que, on aurait à la moyenne, à la joie qui est fait souvent, ni qu'à ni chila nouni, à la kachila nou, qu'à bis manoroma, siga bédouille là quoi. À la chila bola soro makana, à quoi en bas, Chama radiallahu anha, ouais, c'est qu'on fait ma obroso qu'on a, mais c'est qu'à mais mina draka kelmi. En bas, je quoi ma ko ya Rasulallah ko fouete sokon. Ala chila ko en bas je ma ko izan ana soi. Ko izan ana soi. Ko tumana ni fouete donc ko mena sundo. Ni fouete mena sundo. Donc o ba yira kramo na kana kaida dobo règle dobo ni hadisan na ka yira ka fo pe mi na fla sunye. Mais on est obligé qu'à nafla sou naniata depuis souffert. Parce que parfois il y a soungaro kono, konima nima sou naniata souffert manka sou. O soungaro li. O son soungaro il a pris tout le doga daka pokite soungaro sou betu naniata kilingele. Ibe sou naniata depuis soungaro damna na kapala yena kuibe na soungaro sou. Donc il fait dans la bain kani bana ou bien fait soungaro c'est ka sou do alonto là. Il be soumble longtemps puis va continuer. Donc soungaro sou betu ngania ma obligé kata sou a sou que na bela jenisa. Mais ka fo ni ma ngania ta ite se ka sundo o soungaro e. Na fla sou ibe se ka na fla sou ke anima ngania ta sou parce que o hadsa le fleni. Ala chila ko ngania ta akito suna yere. Mais depuis tout ça bela pepe na be sou chak mo shike foro. Akuma jimi akuma fuike. Donc na minge afola yene me ka fo ko dominité akoko tumana na sa ko me suna. Donc, à quand l'autre qui est souillé, c'est super mal. Car la mort de la folie, ni baisser qu'à sundo, qu'à soro imanga niata, souffert, on a ira qu'à fort, ni ben nafla suna, ni moro qui invité à Hadissa B, peut-être que nous savons qu'il y a un hakla du Hazatola, Hadissa qu'on y bala, qu'à ira qu'à fort, ni itala yoro de la kasobe suna moro qui invité à déraler noyer qu'à fort, il be bon suna, il be invitation, il va répondre. Donc, nafla suna. Il veut Bossuna et puis il veut Dominique. Mais fait comme il faut qu'à faire au franc à tout le monde. L'autre savait pas Mousso yene. Quand il Mousso venait à kana nafla sundo, quoi qu'il sera tché la fois. Parce que ça veut dire que tché ma coupe blela clé fait, quand il est Bossuna. Donc il faut qu'on arrange depuis souffle et pas pour tché yene. Mais fait qu'à sundo sini. Donc peut-être ni comme quand qu'on y en a bon, ni au béquet ou au béquet au choix nywana. Donc Mouna Mousso be Jenina Chefe, Kasoka Nafla Sundo, parce que Jem ko se ka blala. Ni Jem ko blala, a fardani no akaka, pourquoi ka cheka wuri jabi. Mais on nous sungoro tekeleni. Ni musobe sungoro suna sisa. A dernité che ka fo ko aka fenyina muso fe sungoro klefe. Na da ka nyina fe musobe bamboro parce que la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Le roman ka a demandé la batuka à la soso. Donc muso man ka sungoro suna tien parce que ko tien mako blala la. Mais ni tien mako blala muso la ka to na fla suni la. Muso be se ka na fla sun tige ka che ka worili jabi.
On a beau retour en famille. Au lieu que ce soit pour ne pas qu'au cas où et si c'est l'autre sens, c'est la même chose. Écoutez, soyons un peu. Écoutez. Parce que nous sommes à Kapoko Makobi. Nous sommes à Kapoka Makoba Jela. J'ai pas la Kamuso pour la Kawoli Panajab. Abo Chuan. Donc, on va y aller à Kapo Nafla Soum. Allez, ne pas d'assaut. Nafla Soum, quel était Nafla Soum, c'est qu'à la loi. Comme il sait qu'à dame na chogomina. Hadisa be kaira ka pokoni iworela invitation de la ka so ebe suna. Ki be sait qu'à invitation, il be sait qu'à suna lo ka invitation trop jali. Peut-être au sens ni ni fara ka se. Peut-être n'a pas ka se ka so. Comment ni comment kele ne quoi. Na flash metige ka invitation jabi jango walima. Fubu walima ni wolelo la be wajibi ay kan ya yati. Mais comme il va n'y aller, peut-être qu'il est invité au dollar, il coûte à faire kata, il a sundo. Si ça Congo les gagne là, et puis il y a une invitation de dollar, mais il y a un sundo. Malheureusement, il a femme. Oh là, il a coquin mime. Mais ni invitation nana, quand je reviens dans la souna, il va tirer parce que ballement il y a 2 minutes bagajim mola au final dans la dimension. Quand on check à mi pour finir, nous sommes serrés na chef et na la souna. Chef ne visera ni na muso fe kan na plasu ko kana ko wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf che ya hake mi be muso ka muso ya hake nyo ne be cheka ala mbe sawa ba parce que wajuli na che o ba dia o ya la ko tuko ko ka yalla ha ga be ni. Franchement, nous, parce que Nika Hadissa a commencé là à boire un projet comme un Nyama. Problème de Tchaïla. Balouka, Djidja, nous y avons franchement l'on qu'elle a le babolo. On y est né de Sousmana Hakili Sigila. À la grande démarche, à la Kanwasa. Comment faire un gagel? Aïtama Barali, on va faire que Duna Nyexerabou. Agnete Fouila. Là, la comment qu'on a eu la dose, un à Dom Madimi, un à Totoro. Amo Fene Yafani Befe. Ami ya fanya na adama du mbefe na adama du mbola la jaga la kau ni kone la kau na ndu na mi na nga dabwa kama ni c'est pas fini alors